ya pilih menteri keuangan. Oh, tapi itu Nabi Yusuf metete terungku. Tapi makalilian apa itarungku jolo masuk kulit terungkungi mancaji menteri. Yo di Indonesia apa aja pi mancaji menteri na tamat terungkungi. Sesak itu nak kemana? Itu jadi Mendra inabi tayasekna siruntu inabi Idris. Yana Nabi Idris kurang rasa matian de toga ga Nabi Ace Nabi Idris narampir na riwayat kan narampir Nabi tak 72 bahasa na kuasai. Ndak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas. Dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lah itu tuh memang to atas salahnya boleh dia lihat. Itu kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris. Makanya piramida itu Nabi Idris. Gitu. Mendre inabi tasilayase naliwang inabi Idris siruntu inabi Harun. Nigaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kumema dakwah pati Nabi Musa to kecuilah apa waktu nama ada anak-anak namorong ya warah nama sulalilana ikong kana pautu dia nama nasamana ila tunang kana kada rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya apa dia kasih nama kanjak menekuma bicara enak nangkan Nabi Harun ia nana suruh dampingi. Oh, tapi itu Nabi Yusuf metete terungku. Tapi makalilian apa itarungku jolo masuk kulit terungku mancaji menteri di Indonesia apa aja pi mancaji menteri. Sesak itu nak kemana? Itu jadi Mendra inabi tayasekna siruntu inabi Idris. Yana Nabi Idris kurang rasa matian de toga gantir tumpu na kuasai. Ndak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas. Dan Nabi yang dijaga Idris. Lah itu tuh memang to atas salahnya hebat arsitek Idris makanya piramida itu Nabi Idris. Mendre inase nali sirun nigaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kumema dakwah pati Nabi apa waktu nama ada anak-anak namorong ya warah nama sulalilana ikong kana pautu dia nama nasamana ila tunang kana kada rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya apa dia kasih nama kanjak menekuma bicara enak nangkan Nabi Harun ia nana suruh dampingi tapi ia tanya Nabi pamulanna tapi mengilawi Nabi Musa kota panca jetoka Nabi Harun iya kai ku pengalakala mancaji Nabi sehingga Nabi Harun dikelengan mendai Nabi tasiruntu Nabi Musa nampo makarullah ku Nabi Ibrahim lagi tertuju tiga cautan ri onrona nenete Ibrahim tiga cautan upi lagi ketujuh si tembus mematoni
Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim. Tapi Nabi ta ko langit ketujuh, lay suruh mata rumendre. De nagaga Nabi mulai munre sekir. Nayatona ro malaikat Jibril, de tona nulle mendre. Maka dato ni Jibril, ko to ma iya gang ka Muhammad. Langi miun rokku. Eden nawat dingak mendre ko. Maka de Nabi teh Jibril, mapamulay ko makana to si bawo. Na to si bawo je tujuh ka jalalu musalaya. Ada di lo na makan pemelo si runtuh presiden ni. Nadapi Jakarta na sangat terun ku ya ko na hamon kada de si balalo. Maka de Jibril deule de cucu Muhammad arsa de pasi pulung yang gang kuliah no. Wat di kamai hamu dampingi ka. Na ci di mi panni na malaikat Jibril na papirang akapiti na ceneri ni. Kona papira ni cicak na taluratu na pulo na panina na papira din mula salay onron agana sa malaikat Jibril Muhammad hancur ka komen mereka yan na tunah kalimam Ja'far ko merasanje anta nurun fawqa nurin iko na Muhammad cahaya mundresegi cahaya na Jibril yawamu pinaya cahaya ya ko Muhammad itulah anta nurun fawqa nurin. Menre inabita po sidratul muntaha makrigun ka presiden ring almarhum alam is angka alam ukur ya na sidratul muntaha asalna alam mustawa ukuni runabita naita po Allah Ta'ala secara langsung ukir maka doko girupong Allah Ta'ala de nokor ya natu salapi upalampui apa de tais sagi ko de di pawasan lah ya natu salapi makada ya rupong Allah Ta'ala ukirumon de makada mabe nakada kurusiruntu nabi tapong Allah Ta'ala cucu makui batetai di pahangi pule alusuna wal jamanah dia pada ko makadaka menre lauka ko Masjid An-Nur menre ka ko lantai 2 apa matarulo ko manaran Masjid An-Nur oko ka manare sirkuit ulan ni ento pakutan angka giulang yo ko manare degagay makamo pa bela tapi oko miro onrong napawat diyita ulang ni nabita napai wat diyita po ng Allah Ta'ala poko ki ala mustawa de napita poko ni ya na de mutamo pala mustawa de mo ya na rona siruntu jajaja takadang kay ko ni ang kapamala da paham makalilya aga nasa iyo ko sa partiga malam no ipo ang Allah Ta'ala lokolino rep papati po apa Jakarta si bawa rap si salah sijak rap si Papua si salah sijak no ipo ang Allah Ta'ala ko Jakarta si Jape mangyang kasukurapan no si Jape mangyang kasuko Papua rep papati po ni kumaku de nato na rewa agape makna na makada turun di sepertiga malam ang kabalo ya setan ya se muy balong ni monro tapi ia kepatuhi cahayanya lari bin nolok ke lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akal ibarakan na po Allah Ta'ala dena nolok kodino tapi rahmatnya yang turun di seperti malam makanya untuk kitik kangiro atik kangiro rahmat na po Allah Ta'ala lauki pasidupay pamasena teko carana otok ki apa sibat yang kakoy wanafah fihi mirru yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir iya namun letik kangia tu kono makanya ya kawan niwi ode tulle masam pajangi udah tudan ni tapak koro pasi sumpungi atita si bapuangi
degaga lepak lillah penat dibawang ipake ia natu tau dani pong Allah Ta'ala di tengah malam magai si jami tapakur masarolat binanya sembaya sunnah si sakurakan degaga tau mulai matahaju si sakurakan da carita mati pun angka gamulai jami si sakurakan tu ele degaga tapi si jami tu dah tapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala masarolat gini sampai sunat si sakurakan ia tu nampak kasibiyang ni kami namakanya nasabak din na lampa kagilila din na chore ipena din nolay paring kaling din tugaga din nawanaw niga tawa dipake sinin na atan na pangalatalawa di mana napake tukang batu kucupu bulana tema jam na si sumpung atin na tayo dari kupong alataan tau pak galon na matangang nakatani calaga dompen atau matangangi mah kompor na pasisumpumui atin na si bawang pun tau ya masih ni kita pasapiri oto pak balu udah nyok balu-balu na monrogi balu-balu na si sumpung atin na tau da niat tanya onrong tapi ati ipasisumpung kenro ki monro oko ki kantoro oko ki pasai oko ki darat yang penting si sumpungi tapi jama-jamangi ijagai iya na tu pak kasiyah kami na makanya narik potomelo malah hakikat daripada kuilalang masigi tapi HP ini na urus tak dengerin ini penting maga ni seko ni jolo-jolo gini cede utambai pe cede makuye menre na narona bitta agar na pau na bitta angka ko hadis akusi ululong pa makade na bitta na pakke dalle ki po Allah Ta'ala terlupa disang riwatullah ku mamiraja pakke dalle ki terlupa disang ang kasi di pat disangan na suro me mato palabang ang katopat disangan wat di upalaba wat dito di upalabang iya meninonroy tapi ang kasi di pat disangan na tenga po Allah Ta'ala palabang jadi terlupa disangan yaling nga dito wat po na tumamiraja si di suro palatu yo kumakna cik di nabitan nonroy wat di na palatu wat di de cik di de na wat di na pau yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat hukum-hukum agama yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat makanya angka 2 telu sahabat oleh Pak Guru doa khusus bukan tidak boleh, tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka pak disengak di metona pauna bitta dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Digaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala waktu nasirun karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuh. Ia kuidi natukura si runtuh. Tenang katau makutanangi makadamaga tanjak na yanu tapay disasah. Makada malap-malap do cilin na makolin ron. Kay risa to. Iya. Napura ni tanga-tanga tu na maka tu na sah. Iya. Tapi kenapa tidak disampaikan itu? Karena memang itu dilarang oleh Allah.
Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba. Tapi aja no bahas ya. Menjadi masalah itu. Kemudian riwayat tusyuluna narunabitta sibapong Allah Ta'ala. Ia maniroada na paunabitta makada at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Maka dari Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillah sholih. Inna jak pagaini dikene dena pawi Nabi ta. Maka dari Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Napanguluman ng mimatun ko Allah Ta'ala sinin na barakat. Maka dari Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubas salamat Muhammad. Nabi tadi na melo salamat jadi. Ayo ko kede iya. Yanah kadana po ang Allah Ta'ala salamat nusuk salaino de. De nagaurusak kapag lolos lain. Tapi aga nasa Nabi ta de assalamu alaina. Tapos salama ka po. Wa ala ibadillah sholih. Tapat curang na atam yang peso. Idi mana na nilaw doon. Telu baca, telu isa'na. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kumindri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitudan ni sulong ni alimalakdi na Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nanigi-nigi to baca ya pada ko na siya raymanan misinin na walbin na po Allah Ta'ala kapulalan na nino. Yan ang unah kada to pandrite. Lepak ko upasi sungkungi rilalang kalimat iya kay mo pamulo. At-tahiyyatul mubarakatuh. Pamulo yalim. As-salawatut tayyibatu lillah. Ya kumakadaki assalamu alaika pahadiri ijulu nabita. Napata beri selang. Napaki makada assalamu alaina. Yanangka na nabita. Ipangulotono kupong Allah Ta'ala. Acyoni assalamu alaina. Pacyuka. Wa ala ibadillah sholihin. Ilaw daw ng mana nito na Chiyoto. Kaya ito salangnya si ilaw daw ng salama. Yan ay baca nito assalamu alayna. Yan na ito nakadapata sa upo patareka. Dua tamasarat talo tamalaysak. Tamasarangi Nabi Muhammad si bawo po ng Allah Ta'ala. Tamalaysak kata ang kay masyuri rimon rin. Ini nakoro ya matuti pakai ketumak jallo pak jallo imalampu angka indo di metana yawana angka telu jari dua temasara telu tamalai satu ya matutu foto kata dere ipalampu jari dua hitandra dua telu makatani ya matuti ya dua temasara telu tamalai ya matutu angka matiok kohe dua temasarangnya na sebab huruf ha angkatihi Allahu he ya mana mo tu na curi tetap ke bola rodang napa makalalau ku mo guru aja na ku mati tau de na sampaja makan dalam subuh napa mian curi do ede pasang lau singkat
Ia kotomak bicara sampajang, ia naro sampajang. Itu kare. Apa isiolon namoro na bitta na yale, ia naro baca. Siolon na sipak bicara puang Allah Ta'ala, ia naro makadasita rimayan ni. Jajian na bitta ko masampajang. Demeto na lapak, nasama magay. Ukuy atin na ipatama na si Runto. Yukuy di iya curita mi Muhammad Rasulullah. Ya to na to ko to taka beri na pamanang ya tumupa ko dia ro na digunci motoro ikan yang polo sandal. Na pamanang ni apa ya guru ini denok ko atitam. Ya nampai marajira itu. Ya jeti di sampajan nate aja mono sampajan nabi makle lebih lala atau makle Abu Hurairah makle ia kupura ni melo ni kata dari nadita ia natama na masigi tatunyo konro na mancaji malaya rikolana ipudena gaga tau bisa mawia mama putih mana rupan na nadita na tu kumelo ni mapangulo kupong Allah Ta'ala Dena ni sang dito na to sisa pada ko dito to sisa di nabita to tau pakanjana to sirunto cak biru-biru bicawo maka basah tapi ya namelo kata bere nabita mawia mana maputi mana kalian pada na rekomelo minuti sirunto langsung kon apa ukui at ini pertama yupui di tupura na kata bere nang katau barasi nga tumakadalani aro ni katau ko tanya iris samana atau more itu jadi iya naro sampajanga tamakoni ro iya naro dena na marigaga aja nataka dai makwang ye sampajakus kaseta jaman na isap ko ang Allah Ta'ala makadasipok na to mitapat na lachundeke aja na tamasesa makara makanja pa mara yang petiagan kuliah makwami iya na terakhir makwami duan rupa tu tau makasiwiang angka tau alena mapangolo lori puange angka to tau minay lawi puang Allah Ta'ala na din nalapasangi contohna kega masa pakatannya kira-kira na rekotolo joka na anak tamak katani wilimata atau ini makatani wiliman anak ini makatani paham to jadi aku makiro aja na ini mangolo ilawi po ng Allah Ta'ala nanali na warak kangi nala sampay apa iya ko hindi tumangolo wahai marajirajit Allah wahai marajirajit apa napay minre makuraga aja na ya rota pake aja na alena makidi tasuroy pongi na alena din nalapasangi di dalam peringaran tilawi aja nalapa aja nalapasangi apa ya kuidi tu ya na marukan anak ko macaina anak mengganggu deh dulu husu padahal namo dia na marukan itu tu husu makunan tu biar pak kuliah anak itu may salahkan jadi aja na tanu betul kan iya natapake ka dua moje anta budallah ka'annaka tarau sampai kumu pada kumite fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka yaki bawan mamakada inai taka Allah Ta'ala yanaronna nai taka roko nai taka sun aja na to menre iya menre ko macaki menre enreki nasaba angke sa as-salatu mi'rajul mu'minin ia mikodetu le menre on robani yawa nasaba magay wa huwa ma'akum aina ma kuntum tattairan ka po Allah Ta'ala kinrukum mo wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ko Allah Ta'ala nuro alongi apa ora alongi saliwa mopi madake tapi ipulilalan ya susumpung
Itu dia nama bela. Ya na rutak katani masa lo. Jadi itu tu nanu maknya mamuti pakai ya lo. Naita ka roko, naita ka sujuk maka lo. Yo poko yo tu minre Allah. Wah, tulisin laga tu kata derek nama baca pate dia tulis kau Allah. Sekadapan aja si sumpung ya aja angka miha sepak kuraga istilahnya guru takali si dendreng laleng tareka biasa angka pakai makada ya tukoy ya memang ngolo upasi sumpung memang inapaka mabur kata derek angkato makada ukui palawangan na Allah akbar upasi sumpung angkato mateng ya koto kata bere to makada memang na Allahu akbar napi palin na lima aja na akbar uqalimu apa alimu timo semaraja kepake ya tapi ya kuya aja na permasalah kami kenro ita sa ina si sumpung konyo kasingkar. Yang penting oleh pasi sumpung tapi apa onrong aja nalepa kenro takbiratul ihram. Yang kedua ya kota baca ini wajah apa nguluni menyanita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengulut asyhadu alla ilaha illallah apa pengulut ya nata sumpumu ya tu apa karena cede ya sekna ya roh aja nalok batungka garakan kenro ita runtu kokone ro tapakanjaki ya kokoi tatonge nasi sumpu sading PT bacana palampe-lampe surah ya miko suju eta runtu suju eta PT ya koko ki rokok eta sak dingi si sumpu koko ki rokok ya koko tahaya na si sumpu sak ding PT koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi ya koko malam tatongin ada namanya si runtu rokok kita sampai nama kamu tu gaul rawat diun sampai kamakir ia miku mata tong kamana Allah akbar angkat tahu makor Allah akbar tiga nama aja ai madodo madodo coba gare nah ini ibu majelis taklim ni maco-co menemuki nanti ia tua kiri koto maco-co anak magampat upade ko pao na mataas na saruk magampan na tikat tu anu hakiki yan itu ko tau malolo biasa na maraji-raji apa tu jakalan namo panapake yung ko tau matoto mamulan na dari tam yan itu jadi makada yan atau matoto ni papahangi makor magampat tu na pasisumpung jadi mani ya kode gaga talolongan merakat aku nang talolong to iya mal papa aku ni roka di pasijan ni lebih iya jadi upasang ni penutup asaba angkarona Lena guru tak Ustaz Sudarman sampai kami situngan aja iya gagawe tanggung jawabku nasabah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan ilmu ku Sidrap angkar bangunan laukamaki jupanda angkat tukutur lawoi sebelah kiri kutupulu kumaye napa itu oli-oli tatongo kutu angkat yana tapi nak kiri oli-oli jadi dia na Romelo Ipataru namanya Istana Ahlul Quran. Oko ni Romelo pengkaderan pengkajian ulama.
kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya rogagatannya bantu pemerintah ya kena bantu ipale itu ya roh tapi ya rogagaya to makarami mak bagi-bagi berangkat kenro masyarakat angka melo cedek patamai dale halalana angka tu kupon yaki buah 20 sabu, 30 sabu, 50 sabu, 70 sabu, 100 sabu. Tapi 20 telu ulang. Dua berarti dia nak 2 tahun. Kurasi ulang ina 2 tahun. Jadi aku 20 sabu tahu tak mampu tak. 20 sabu siulang. Siulang 20 sabu. Kamu nomor rekanina open rota transfer. Kamu tu matu nak buat nomor makalah. Kumiki pertama ini manusia gameta pertama ya pe konapay talumpul tawaja na de nagawan kita kamajara pakwaniro yang penting ang kanata pertama karena tu ya punai makom itu jadi cuma bagi-bagi baraka istilahnya jadi tidak ada pemberatan makna mesti makode tapi aku meloki makna ya melok sa isi dijuta siula makanja pa ini toga harga batasan nah ini minonroy ini minonroy napa ni upasang ni angka kalimat tak katanitan ni cek dia bilang iya nas menaripak tak kejana-jana kaya ya cede maka dia bikin tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate pak nadega gataulino jampan ini tisang imaga siya na nalupay kita ko tomat. Yan ang tunak kada tomatap kariolo na iya ko bija mo murad no nga buta chiwali. Iya ko taulen ng murad no nga buta rapa. Iya na taba buta tajag ng milodong ito sukuro na kung kanana ka milodong ikiri lagi lo jupanda makuya. Iya binatalipo ko chapu idin. Denang kana pamago makara madisi muki gatu gamakurani gatu manre maga tude manasatuki atau anak takku bija aja nana te bicara ini nang ke hadir pemeka tanah-tanah gare akasya galau tasyareki buruk na tau mapat tasitaw kedua maga na kira-kira nak kamatu kedua ko dito na bosi maga na kira-kira nak kamatu kuya na de na pahak agamay taja pasyaray sa pulipalak ito upasan at dunya masaratul akhirat ia tulino at darakan na akhirat ia waram paramu ko kilino mutaro berarti pada kalau kumatan tanang ko darak mendemu parewa ilaw bola aja mutajang itawe bawa ko sa darak iko mawe reo kenri bola ko surimon manrasa gitu bab iya ko macaki masapa dalle macaki mapasipulu dalle usahakan nang katota bawa law bolata aja nok ko darak ita rumana Pak ya koko mitulino ita romana mi pudara masa gi tawe mi tu male matu idi makun reye jamota pasi palunga lawala itu gang kasiku kamana ni ulawang mak balu-balu aja mo aja makai gamita rumah kun reye mako pa gang kasiku ulawan tapi tak dosa bumi na pertama ku cilengang to de to ko de gaga aja masak iko mati baini mondrinya tumal tasakamay din na baini lakay ta ko mati mak baini tuki lagi ni mak baini palay ko mati jangan na may cerita maka na puji sadi makokoy tapi ako tomato di cerita yan natanyedi buka makikuar ng bukot tamawar yali taman rasa.
Iya maperingan ramaya. Dia itu natutu materu. Aja tahu tahitung imuru talabae tahitung itangujui. Aja tak ada patah puluh numuruku. Nangka na perampe na bita. Aja mo malampe na wanawa likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sabain. Ia tumakku antara 60 na 70 tahun. Okoro mutajang na lima. Berarti ke 50 ni tahun umuru. Tajang 20 man itu tahu maksimal. Iya. Aja na iya laba hitung. Iya pakuran. Iya. Agak taki. Ya miro. Dek tu napa nagasane. Ya tulemu rana imat taru ya insyaallah. Tulito mainga mo tu jokah. Ya miko yan lupay manang ngiro de kagat. Maka ingatlah. Alalangat tak. Maka dakaon na ikinitis sang imaga sijak na nalupay kita otomatis. Tardiya soe. Baja din na tardiya. Ya kumainita kumatik. Tarimo to kugan na isulang. O kumani Facebook na patama. Napanoki status. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Terlalu cepat rasanya. Enggak. Napa natarini gambar lope-lope pecah napa natari gambar teri angka di makome tayawa sabara kidu sabara kideng ya kong kana duda sabar ki nasa makasih anyo enggak iya tagang kuliah ng imaki goreng ilalang malita. Iya na mo dalate, iya na. Iya to na situngan na iyang paywilaw untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijang beserta dengan Padungun Sumasigi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sini na tomatau lagi kumanang sebab taling kesempatan. Nasaba repa ko na rona terlambat pa makadaka mudah-mudahan ang kawatto nasaba 20 kapito so na macane naparewa lo boleh pas selesai acara na yang boy cero pura majuk ka 20 pito so na naparewa eletu Timur Leste naparewa macam ni tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi jadi hero pengulongan ini terima kasih banyak ya matu pun kamelo tasyurus si Bapak Ustaz Sudarma ya. Saya kira demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya koto menre sila ya se naro apa iya dua nabi nak makadaka sampajat dua ni lauro menre i nabi toko langit ketiga wah sirun i nabi Yusuf Nabi Yusuf toko langit ketiga aga zaman-zaman Nabi Yusuf waktu natu iro Nabi Yusuf bendahara ya pilih menteri keuangan tapi itu Nabi Yusuf metete terungku tapi makalilian apa itarungku ijolo masuk kulit terungkungi mancaji menteri yo pui di Indonesia apa aja pi mancaji menteri na tamat terungkungi sesak itu nak kemana jadi mendra inabi tayasekna siruntu inabi Idris yana Nabi Idris kurang rasa matang de toga ganabi cawace Nabi Idris narampiril na riwayat kana rampe nabi ta 72 bahasa na puasa. Tidak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas. Dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris.
Lahi tutup memakto atas salangnya pulih dia lihat. Itu kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris, makanya piramida itu Nabi Idris. Gitu. Mendre inabitta sila Yasir, naliwang Nabi Idris, siruntu Nabi Harun. Ngigaya Nabi Harun tangang kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kumema dakwah pa itu Nabi Musa to kecuilah apa waktu nama ada anak-anak namorong ya warah nama sulalilan ikong kana pautu dia nama samana ina tunang kana kada rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya apa dia kasih nama kanjak menekuma bicara enak nangkan Nabi Harun ia nana suruh dampingi tapi ia tanya Nabi pamulana tapi mengilawi Nabi Musa kota panca jetoka Nabi Harun iya kai ku pengalakala mancegi Nabi sehingga Nabi Harun dikelengan menre Nabi tasirun tu Nabi Musa nampo makarulok ko Nabi Ibrahim lagi tertuju. Tiga cautan ri ongkona nenete Ibrahim. Tiga cautan. Oki lagi ketujuh. Si tembus mematoni Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tako lagi ketujuh. Lai suruh ni makaru menre. De nagaga Nabi mulai munde sekian. Nayatona ro malaikat Jibril de tona nulle menre maka datoni Jibril okotoma iya gang ke Muhammad langi miun rohku edena nawat dinga menre otu maka de nabi teh Jibril mapamulai okko maka natu sibau je tujuh ka jalalu salaya ada di lo namakan pemelo surun tu presiden nadapi Jakarta na sangat terun kuya pun ahamun kada de sibal lalo maka de Jibril deule de cucu Muhammad arsa de pasi pulung yang gang kuliah no wat di kamai hamu dampingi ka na cidi ni panni na malaikat Jibril na papirang akapitu na ceneri ni kona papirang ni cicak na taluratu na pulo na panni na papira den mulai salai onron agar nasa malaikat Jibril Muhammad hancur tak komen mereka. Yan na tunah kali Imam Ja'far ko merasanje anta nurun fawqa nurin. Iko na Muhammad cahaya mundreseki cahaya. Cahaya na Jibril ya wa mupina ya cahaya. Ya seko Muhammad itulah anta nurun fawqa nurin. Menre inabita posidratul muntaha maka digurita presiden ring almarhum alam is angka alam ukur ya sikna sidratil muntaha asalna alam mustawa ukur niru nabi ta nai tapuang Allah Ta'ala secara langsung ukir maka doko girupong Allah Ta'ala de nokor ya natu salati upal lampui apa de tais sagi kode di pawasan lah ya natu salati makada ya rupong Allah Ta'ala ukirumun de makada mabe nakada kurusirun tu nabi tapong Allah Ta'ala cucu makui batetai di pahangi pule al-sunnah wal jamaah dia pada ko makadaka menre lauka ko Masjid An-Nur menre ka ko lantai 2 apa matarulo ko manarana Masjid An-Nur oko ka manare sirkuit tay ulan ni ento pakutan angka giulang yo ko manare de gagay makamo pa bela tapi oko miro onrong napawat di ta ulang ni Nabita napai wadi tapong Allah Ta'ala pokok ki alam mustawa de napita pokok di ya na de mutamu kala mustawa de muteko ya narona sirun tu jajaja takadang kay ko ni angka pamala da paham makalilya aga
nasa iya ko sepertiga malam no ipo Allah Ta'ala lokolino rep papati po apa Jakarta si bawa rapa si salah si jam rapa si ba Papua si salah si jam no ipo Allah Ta'ala ko Jakarta si jape mangyang kasukurapan no si jape mangyang kasuko Papua rep papati po ni kumaku de nato na rewa agape makna makna turun di sepertiga malam ang kabalo ya siya yase muy balong ni monro tapi ia kepatuhi cahayanya lari bin nolok ke lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akali barakanna po Allah Ta'ala dena nolok kodino tapi rahmatnya yang turun di sepertiga malam makanya untuk kitik kengiro ketika ngiro rahmat na po Allah Ta'ala lauki pasidupay pamasena teko carana oto ki tapasibat yang kakoy wanafah fihi mirru yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir iya namun letik kangia tu kono makanya ya kawan niwi ode tule masam pajangnya udah ni tapakkoro pasi sumpungi atita si bapuangi degaga lepak lillah benat di bawah ngipake iya na tutaw na dani pong Allah Ta'ala di tengah malam magay si jangi tapakkoro masarolak di inanya sampaya sunnah si sakurakan degaga tau mulai matahaju si sakurakan da carita mati pun ang kagamuli jami sa burakalak tu ele degala tapi si jami tu dah tapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala masarolak gini sampai sunah sa burakan iya to napakasibiyang ni kami nang makanja nasaba din na lampa kagilila din na chore ipena din nolay parengkalinga din to gaga din nawanaw ni gatawa dipake ya sinin na atan na po Allah Ta'ala di mana na pake utambatu kucukup na tema jam na si sumpung atin na tau yung dani po Allah Ta'ala tau pak galon na matangang na katani calaga dompen atau matangang ni mahkumpor na pasisumpung muy atin na si bawa po tau yung masayat ni kita pasapiri otok pak balu udah nyok balu-balu na monrogi balu-balu na si sumpung atin na tau daniat tanya onrong tapi ati ipasi sumpung kenro ki monro oko ki kantoro oko ki pasay oko ki darata yang penting si sumpungnya tapi jama-jamangi ijagai iya na tupak kasiyah kami na makanya narik kotomelo malah hakikat daripada kuilalang masigi tapi hati ini na ulus at dingyatin ini penting magani seko nih jolo-jolo gini cek utambai pecen makui menrek na narona bitta agar na pau na bitta ang kakoha di sa kusi ululong pa makali na bitta na pakke daleki po ang Allah Ta'ala talupa di sana rewat tuloko mamiraja pakke daleki talupa di sana ang kasi di pa di sana nasuro may matopal labang ang katopat di sana wat di upalaba wat dito di upalaba iya meninonroy tapi ang kasi di pa di sana natenga po Allah Ta'ala palabang
Jadi telu pak disanga yaling dengan ditawatun itu mameraja si disuruh palatu yuku makna ci di nabitan nonroi wat dina palatu wadide ci di dena wat dina pau yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat, hukum-hukum agama. Yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat. Makanya angka 23 sahabat oleh Pak Guru doa khusus. Bukan tidak boleh, tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka Pak disengak di metona pawina bita. Dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Digaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala waktu nasirun kita. Karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuh. Ia kuidi natukura si runtuh tenang katau makutanangi makadamaga tanjak na yanu tapai disasa. Maka na malap-malap do cilin na makolin luna. Ini satu. Iya. Napura ni tanga-tanga tu na maka tu na sah. Iya. Tapi kenapa tidak disampaikan itu? Karena memang itu dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba. Tapi aja no bahas ya. Menjadi masalah itu. Kemudian riwat tusyolona narunabita sibapong Allah Ta'ala. Ia maniroada na pau nabita magkada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillah sholih. Inna jappa gaini ikene dena pawi Nabi tanya. Maka dari Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Napanguluman ng mimatun ni Pupong Allah Ta'ala sinin na barakat. Maka rin kong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Upassalama Muhammad. Nabita din na melo salamat jadi. O pukide iya. Yan nakadana po ang Allah Ta'ala salamat nusuk salaino ne. Te nagaurusak kapag tilolos lain. Tapi aga nasa nabita de assalamu alaina tapas salama kapun wa ala ibadillah sholih tapas curang na atam yang peso. Idi mana na nilaw donar. Telu baca Allu isa'na at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nigi-nigi baca ya padai apalan na pumindri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitu dan misulong ni alimaladina Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nanigi-nigi to baca ya pada po na siya raymanan misinin na walin na po Allah Ta'ala kapulalan na din. Yan ang punah kada to pandrite. Lepak po mupasi sumpungi rilalang kalimat iya kay mo pamoro. At-tahiyyatul mubarakatuh. Pamuloy alim. As-salawatut thayyibatu lillah. Ya kumakadaki assalamu alaika pahadiri ijulu nabita napata bere salag napaki makada assalamu alaina yanangka na nabita ipangulutono ko po ng Allah Ta'ala atyoni assalamu alaina
pajuka wa ala ibadillah sholihin ilaw do ngamana ni tau nacio to kaje tu salangnya silaw do salama yan ay baca nito assalamu alaina yan na tunakada patas sauku patareka dua tamasarat talu tamalaysa tamasarangi Nabi Muhammad si bau pun Allah Ta'ala tamalaysa kata angkay macuri rimondin ini nakoro ya matuti pakai kotomak jallo pak jallo imalampu angkay indo di metana yawana angkay talu jari dua tamasarat talu tamalaysa tu ya matutu koto kata dere ipalampu jadi dua ni tandra dua talu makatani ya matuti asa dua tamasarat talu tamalaysa ya matutu ang kamatiyo ko dua tamasarangnya na sabah hurupuha angkatihi Allahu yan ya mana mo tu na curi tatok ko balarodang napa makalalaw ko mo guru ayan na kumantihila tau din na sampaja makan dalam subuh napa miyan curi jadi pasang lau singkat ia kotomak bicara sampajang ia naro sampajang itu kare apa isiolon namoro nabita na yale ia naro baca siolon na sipak bicara po Allah Ta'ala ia naro makadasita rimayani jajian nabita ko masampajang demeto na lapak nasama magay ukoy atin na ipatama na si Runto. Ukoy di iya curita mi Muhammad Rasulullah. Ya to na to ko to taka bere na pamanang ya tumupa ko di arona di kunci motolo ikan yang polo sandal. Na pamanang ni apa ya guru ini denok ko atitam. Ya nampai merejere itu. Ya jeti di sampayan nate aja mono sampayan nabi makle lebih lala atau makada Abu Hurairah makada ia kupura ni melo ni kata dari nadita ia natama na masigi tatunyo konro na mancaji malaya rikolana ipudena gaga tau bisa mawia mama putih mana rupan na nabita na tu kumelo ni mapangulo kupong Allah Ta'ala Dena ni sangin ito na to sisa pada ko din na to sisa nabita to tau pakanjana to si Runto cak biru-biru bicawa maka basah tapi ya namelo kata bere nabita mawia mana maputi mana kalian pada narik kumelo minuti si Runto langsung kon apa ukui at ini petang yupui di tupura na kata bere nang katau barasi na kumakadalani aro ni katau ko tanya iris samana tau more itu jadi ya naro sampajanga tamakoni ro ya naro dena na maligaga aja na takadai makwang ye sampajakus kaseta jaman ni naisap ko ang Allah Ta'ala makadasipo mena to mitapat na lachundeke aja na tamasis sa makara makanja pa mara yang patiagan kuliah ini makwami iyan na terakhir makwami duan rupa tu tau makasiwiyang angka tau alena mapangolo lori ponge angka to tau minay lawi pong Allah Ta'ala na din nalapasangi contohnya kega masa pakatannya kira-kira na rekotolo joka na anak tamak katani wilimata atau ini makatani wiliman anak ini makatani paham to jadi aku makiro aja na ini mangolo ilawi po ng Allah Ta'ala na warak kangi na sampay apa ya kuidi tu mangolo wahai maraji Allah wah
Wah, mana jerit itu apa napai minre makuraga. Aja na ya rota pake. Aja na alena mak ini tasuroi pongi. Na alena dena lapasangi di dalam peringaran. Tilawi aja na lepa, aja na lapasangi. Apa ya kuidi tuh ya na marukan anak kumacaina. Agak anak mengganggu deh dulu husu. Padahal nama dia marukan itu tuh husu. Makunan tuh biar pak kuliah. Anak itu misalkan. Jadi aja na tanu betul kan iya nata pakai kak dua moje anta budallah ka annaka tarau sampai kumu pada kumite fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka ya ki bawan makada inai taka Allah taala ya naronna nai taka roko nai taka sun aja na to menre ya menre ko macaki menre enreki nasaba angke sa as-salatu mi'rajul mukminin ya mikodetu le menre on romani yawa nah nasaba magai wa huwa ma'akum aina ma kuntum tatta irang kapo Allah taala kin rukum wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ko ngalata le nuru alungi apa ya ora alungi saliwa mopi madake tapi ipulilalan ya susumpung itu dana mabela ya naru tak tertani masar jadi itu tunanu maknya mamoti pakai ya naita ka roko naita ka sujuk makalong yo pokoknya tu menre Allah. Wah, tulisin laga tu kata derek nama baca pate dia tulis kopi Allah. Sekadapan aja si sumpung. Ya aja. Angka miha sepak kuraga. Istilahnya guru takali si dendreng laleng tareka biasa angka pakai makada ya tukoy ya memang ngolo upasi sumpu memang inapaka mabur kata bere angka to makada ukui palawangan na Allah akbar upasi sumpu angka to mateng ya koto kata bere to makada memang na Allahu akbar ngapai paling nak lima aja na akbar uqalimu apa alimu tunggu semeraja yang kepake ya tapi ya kuya aja na permasalah kami kenro ita saina si sumpung kuniro tasingkar yang penting oleh pasi sumpungi tapi apa onrong aja na lepa kenro takbiratul ihram yang kedua ya kota baca ini wajah apa nguluni menyalita iya kana abudu wa iya kana sa'in apa nguluni asyhadu alla ilaha illallah apa nguluni ya natah sumpumu ya tu apa karena cedek ya sekna ya roh aja nalok batungka-tungka garakangi kenro ita runtu kokone ro tapakanjaki ya kokoi tatonge nasi sumpus sading petetei bacana palampe-lampe surah ya mi kokoi suju eta runtu suju eta petetei ya kokoki rokok eta sading si sumpu kokoki rokok ya kokoi tahaya nasi sumpus sading peteteh koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi ya kokui malam tatongin ada namanya si runtuk rokok kita sampai nama kamu tu gaul rawat diun wis sampai kamakir ya miku mata tong kamana Allah akbar angkat tahu makor Allah akbar tiga nama aja ai madodo madodo coba-coba gare. Nah ini ibu-ibu majelis taklim nih
macoco manamuki nate iya tua kiri ko to macoco ana magampat upade ko pao na matasa masaru magampan na tikat ko anu hakiki yan itu ko to malolo biasa na maraji-raji apa to dia kala namo panapake yo mi ko to matoto mamulan na dari tam yan itu jadi makada yan to matoto ni papahagi makor magampat to na pasisun jadi mani ya kode gaga talolongan maraka ato ng kulang talolongan to iya mal papa ako ni rokapa di pasijan ni lebih iya jadi upasang ni penutup asaba karon na alina guru ta Ustaz Sudarman na sampaikan situngan na iya gagawe tanggung jawabku nasaba Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan ilmu ku Sidrap angkar bangunan laukamaki jupanda angkat tukutur lawoi sebelah kiri kutupulu kumaye napa itu oli-oli tatomo kutu angkat yan na tapi nak kiri oli-oli jadi dia na Romelo ipataru namanya Istana Ahlul Quran. Oko ni Romelo pengkaderan pengkajian ulama. Kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya rogagatannya bantu pemerintah ya kena bantu ipale itu ya roh tapi iya roga gaya rumah kami mak bagi-bagi beraka kenri masyarakat ang kamilo cedek patamay dale halalana angka tu kupon yaki buah 20 sabu 30 sabu 50 sabu 70 sabu 100 sabu tapi 20 telu ulang dua berarti dia nak 2 tahun kurasi ulang ina 2 tahun jadi aku 20 misak buta mampu tak 20 sabu siulang 20 sabu kamu nomor rekanina open rota transfer kamu tu matu nak naki buat nomor makala kumiki pertama ini manusia gameta pertama ya pe konapai talumpul tawaja na de nagawan kita kamajara pakwaniro yang penting ang kana pertama karena tu ya punai makom itu jadi cuma bagi-bagi baraka istilahnya jadi tidak ada pemberatan makna mesti makode tapi aku meloki makna ya melok asa isi juta siula makanja apa itu jadi toga harga batasan nah ini minonroy ini minonroy napa ni upasang ni angka kalimat tak katanitan ni cek dia bilang iya nas menaripak tak kejana-jana kaya iya cede-cede maka dia bikin tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate pak nadega gataulino jampan kini tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate yan tunah kada tomatok kariolo nak ya ko bija-bijamu murad no nga buta ciwali ya ko taulen murad no nga buta rapa iya nak tabak buta tajang milodong itu sukuru na ko kana nak milodong ikiri lagi loju panda makulia ya binatalipo ko capu ini denang kana pamago makara madisi-disi muki gatu gamak purani gatu manre magatu de manasatuki atau anak taku bija aja nana te bicara ini nang ke hadir pemeka tanah-tanah ki gare akasya galau tasyareki buruk na tau mapat tasitau kedua maga na kira-kira nak tamatu kedua kode itu na bosi maga na kira-kira nak tamatu kuya na de na pahak agama itajat pasyarai sa pulipalak itu upasang
ad-dunya masaratul akhirah ia tulino ad-darakan akhirat ia waram paramu ko kilino mutaro berarti pada kalau kumatan tanang ko darak mudemu parewa ilaw bola aja mutajang itawe bawa ko sa darak iko mawe reo kenri boleh ko surimon manrasa gitu bapak ia ko macaki masa padalle macaki mapasipulu dalle usahakan nang katota bawa lo bolata aja no ko dara ita rumana pak ya ko mitulino ita rumana no ko dara masa gi tawe mitu male matu idi makun reye jamota pasipulu ngalawala itu gang kasiku kamana ni ulawangnya mak balu-balu aja mo aja makai gabita rumah kunri mako pa gang kasiku ulawan na tapi tak dosa bumi na pertama ko silingang to de to ko de gago aja masa iko mati baini mondri ni tumal tasakame de na baini lakai ta ko mati mak baini tuki lagi ni mak baini palai ko to mati jangan nanti cerita maka dana puji sadi mako kuai tapi aku tomato dia cerita ia natanegi buka maki goreng ibu tamawar dia le teman rasa iya mapalingan ramaya dia tu natutu materu aja tahu tahitung yang muruk talaba tahitung yang jui aja tak ada patah puluh murukku nangkan perampe nabita aja melampe nawana walikulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in ia tumakku antara 60 na 50 tahun okoro mutajang na lima berarti ke 50 ni tahun umur tajang 20 man itu tahun ku maksimal iya aja na iya laba muhitung iya pakuran iya agar taki jeniro de tu napa nagasane ya tulemu rana imat taru ya insyaallah tulito mainga motu jokah ya miko yang lupa imanang ngiro de gaga maka ingatlah Allah ngata maka dakaon na ikini tisang imaga sijak na nalupai kita otomatis tardia soe baja de na ya kumaine ta kumatik tarimo to ko ganna isulang o kumani Facebook na patama napanoki status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan terlalu cepat rasanya napa natarini gambar lope-lope pecah napa natari gambar teri angka di makome tayawa sabara kibu sabara kideng ya kong kana duda sabar ki nasa makasih anyo iya tagang kuliah ng imaki buar ng ilalang malita iya na mo dalate iya to nasitungan na yang paiwilaw untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijang beserta dengan Padungun Masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini nato lagi kumanang sebab kalian kesempatan nasabak repa kuna rona terlambat maka kak mudah-mudahan nang kawatu nasabak 20 kak pitu so na macane naparewa lo boleh pas selesai acara na yang boy cero pura majuk kak 20 pitu so na naparewa ilentu Timur Leste naparewa macane tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi jadi yaro pengulongan terima kasih banyak ya matu kong kamelo tasyurus si Bapak Ustaz Sudarma saya kira demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ia koto menre sila ia se naro apa ia dua nabi nak makadaka sampajat dua ni lauro menre i nabi toko langit ketiga wah sirun i nabi Yusuf Nabi Yusuf toko langit ketiga aga zaman-zaman Nabi Yusuf waktu natu ia ro Nabi Yusuf bendahara ya pilih menteri keuangan tapi itu Nabi Yusuf metete terungku tapi makalilian apa itarungku jolo masuk kuliah terungkungi mancaji menteri yo pilih di Indonesia apa aja pi mancaji menteri natama terungkungi sesak itu nak kemana jadi Mendra inabi tayasekna siruntu inabi Idris yana Nabi Idris kurang rasa matang de toga ga Nabi Aceh Nabi Idris narampir na riwayat kana rampe Nabi ta 72 bahasa na puasa. Tidak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas. Dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lalu tutup memato atas salahnya boleh lihat. Itu kehebatan Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris. Makanya piramida itu Nabi Idris. Mendre inabi tasilayase naliwang inabi Idris siruntu inabi Harun ngigaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa alena dampingi Nabi Musa kumema dakwah pa itu Nabi Musa to kecuilah apa waktu nama ada anak-anak namorong ya warah nama sulalilan ikong kana pautu dia nama samana ina tunang kana kada rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya apa dia kasih nama kanjak menekuma bicara enak nang kan Nabi Harun ia nana suruh dampingi tapi ia tanya Nabi pamulana tapi mangilawi Nabi Musa kota panca jetoka Nabi Harun iya kai ku pengalakala mancajinan sehingga Nabi Harun dikelengan. Mendre Nabi tasiruntu Nabi Musa nampo makarulok ko Nabi Ibrahim lagi tertuju. Tiga cautan ri ongkona ni Ibrahim. Tiga cautan. Ukti lagi ketujuh. Si tembus mematoni Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tako lagi ketujuh, lagi suruh mataru mendre. Dia nagaga Nabi mulai mundre sekian. Nayatona ru malaikat Jibril, de tona nulle mendre. Maka datoni Jibril, okotoma iya gang ke Muhammad. Langi miun rohku. Dia nawat dingak mendre otu. Maka dia Nabi teh Jibril. Mapa mulai aku makan atau si bawah. Nah tu si bawa je tu joka jalalu musalaya ada di lo namakan pemelo si runtuh presiden ni nadapi Jakarta na sangat terun itu ya pun amun kada de si balalo maka de Jibril deule de cucu Muhammad arsa de pasi pulung yang gang kuliah no wat di kamai hamu dampingi ka na cidi mi pani na malaikat Jibril na papirang akapitu na ceneri ni kona papira ni cicak na taluratu na pulo na panina na papira din nulis salay onron agana sa malaikat Jibril Muhammad hancur tak komende yan na tunah kaling mamjap parang ko merasanje anta nurun fawqa nurin iko na Muhammad cahaya mundreseki cahaya na Jibril yawamu pinaya cahaya ya ko Muhammad itulah anta nurun fawqa nurin menre inabita posidratul muntaha maka digurita presiden ring almarhum
Alam is angka alam ukur ya sidratil muntaha asalna alam mustawa ukuni runabita naita pun Allah Ta'ala secara langsung ukir maka doko giru pun Allah Ta'ala de nokor ya natu salati upalampui apa de tes lagi kode di kawasan lah iya natu salati makada iya rupong Allah Ta'ala ukirumon de makada mabe nakada kurusiruntu nabi tapong Allah Ta'ala cucu makui batete di pahangi pule alusuna wal jamanah dia pada ko makadaka menre lauka ko Masjid An-Nur menre ka ko lantai 2 apa matarulo ko manarana Masjid An-Nur oko ka manare sirkuit tay ulan ni ento pakutana angka giulang yo ko manare degagay makamo pabela tapi oko miro onrong napawat di ta ulang ni nabita napai wadi ta pong Allah Ta'ala pokok ki alam mustawa de napita pokok di ya na de mutamu kala mustawa de mito ya narona sirut jajaja takadang kay poni angka pamala da paham makalilya aga nasa iyo ko seperti malam no ipo ang Allah Ta'ala lokolino rep papati po apa Jakarta siba warap si salah sijak rap siba Papua si salah sijak no ipo ang Allah Ta'ala ko Jakarta sijak memang yang kasukurapan no sijak memang yang kasuko Papua rep papati po ni kumaku de natu na rewa agape makna makada turun di sepertiga malam ang kabalo ya setan ya se muy balong ni monro tapi ia kepatuhi cahayanya lari bin nolok ke lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akali barakanna po Allah Ta'ala dena nolok kodin tapi rahmatnya yang turun di seperti malam makanya untuk kitik kengiro atik kengiro rahmatna po Allah Ta'ala Lauki pasidupay pamasena. Teko carana. Otoki tapasibati ang kakoy. Wanafah fihi mirru yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir. Ia namun letik kangia tu kono. Makanya ya kawan niwi ode tule masam pajangi tudah ni tapak koro pasi sumpungi atita si bapuangi degaga lepak lillah penat dibawang ipake ia natu tau nau dani pong Allah Ta'ala di tengah malam magai si jangi tapakkor masarolak di inanya sampaya sunnah si sapurakan degaga tau mulai matahaju si sapurakan da carita mati pun angka gamulai jami si sapurakan tu ele degaga tapi si jami tu dah tapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala masarolak gini sampaya sunnah si sapurakan ia tu nampak kasibiyang ni kami namakanja nasaba dena lepaka gilila dena chore ipena denolay parengkalinga dento gaga jural nawanaw ni gatawa dipaki sinin na atan na po ng Allah Ta'ala di mana napaki ukambatu kucukup na tema jam na si sumpung atin na tau yung ganyan po ng Allah Ta'ala tau pak galo na matangang nakatani talaga dompen atau matangang mahkumpor na pasisumpumuy atin na si bawa po tau yung masiyat ni kita pasapiri oto pak balu tuda nyok balu-balu na monrogi balu-balu na si sumpung atin na tau yung daniyat tanya onrong tapi ati ipasisumpung kenro ki monro oko ki kantoro oko ki pasay oko ki darata yang penting si sumpungi
tapi jama-jamang ijagai iya na tupak kasiyah kami na makaiya narik kotomelo malah hakikat daripada kuilalang masigi tapi HP ini na urus at dingyatin ini penting maga ni seko ni jolo-jolo gini cen utambai pecen makui menrekna narona bitta agar na pau na bitta angka ko hadis akusi ululong pa makali na bitta na pakke daleki ko ngalla taala terlupa disang riwatullah ku memeraja pakke daleki terlupa disang ang kasi di pa disangan na suro mematok palabang ang katopa disangan wat di upalaba wat dito di upalabang iya meninonroy tapi ang kasi di pa disangan naten nga pangala taala palabang jadi terlupa disangan yaling nga dito wat kuno tumameraja si disuruh palatu yo kumana ci di nabitan nonroy wat di na palatu wat di de ci di de na wat di na pau yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat hukum-hukum agama yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat makanya angka 23 sahabat oleh Pak Guru doa khusus bukan tidak boleh, tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka pak disengak di metona pawina bitta dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Digaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala waktu nasirun karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuh. Ia kuidi natukura si runtuh. Tenang katau makutanangi makadamaga tanjak na yan. Tapay disasa. Makadamalap-malap do cilin na makolin ron. Kaya lisa to. Iya. Napura ni tanga-tanga. Ito na maka. Ito na sah. Iya. Tapi kenapa tidak disampaikan itu? Karena memang itu dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba. Tapi aja no bahas ya. Macam masalah itu. Kemudian riwat tusyolona naronabitta siba Allah Ta'ala. Ia maniroada na pauna bitta makada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dari Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari Nabi assalamu alayna wa ala ibadillah as-salih. Inna jappa gaini ikene dena pawi nabi tayyi maka dai nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah na panguluma nami matun ku Allah Ta'ala sinin na barakat maka dai ku Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh upasalama nabi ta dena melo salamat jadi oh pokede iya ya nah kadana po Allah Ta'ala salama nusuk salaino de te nagaurusak kapan lolos lain tapi aga nasa nabi ta de assalamu alaina
tapas salama kapun wa ala ibadillah sholihin tapas curang na atam yang peso idi mana na nilaw donger telu baca telu isa'ina at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah nigi-nigi baca ya padai apalan na kumindri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitu dan misulong ni alimaladina Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin na nigi-nigi to baca ya pada po na siya raymanan misinin na walin na po ngalatalang kapulalan na din yan ang punah kada to pandrite lepak po mupasi sungkungi rilalang kalimat iya kay mo pamoro at-tahiyyatul mubarakatuh pamuloy alim as-salawatut tayyibatu lillah ya kumakadaki assalamu alaika pahadiri ijulu nabita napata bere salag napaki makada assalamu alaina yanangka na nabita ipangulutono ko po ngalatal acyoni assalamu alaina pacyuka wa ala ibadillah sholihin ilaw daw ng mana nito acyo to kaya ito salangnya si ilaw daw ng salama yan ay baca nito assalamu alayna yan na ito nakadapata sautu patareka dua tamasarat talu tamalaysa tamasarangi Nabi Muhammad si bawo po ng Allah Ta'ala tamalaysa ata ang kay masyuri rimon rin ini nakoro ya matuti pakai ko tumak jallo pak jallo imalampu ang kay indo limetana yawana ang kay telu jari dua temasara telu tamalay satu ya matutu ko to kata dere ipalampu jadi dua ditandra dua telu makatani ya matuti asa dua temasara telu tamalay ya matutong kamatiyo ko dua tamasarangnya na sa hurupuha angkatihi Allahu yan ya mana mo tu na curi tatok ko balarondang napa makalalaw ko mo guru ayan na kumantihila tauli na sampaja makan dalat subuh na pamiyan curi ede pasang lau singkat ia kotomak bicara sampajang ia naro sampajang itu kare apa isiolon namoro nabita na yale ia naro baca siolon na sipak bicara po Allah Ta'ala ia naro makadasita rimayan ni jajian nabita ko masampajang demeto na lapak nasama magay ukuy atin na ipatama na si Runto. Yung ukuy di iya curita mi Muhammad Rasulullah. Ya to na to ko to taka bere na pamanang niya tumupa ko ni aron na bigunci motoro ikan yang puro sandal. Na pamanang ni apa ya guru ini denok ko atitam. Yan ang pay marajira itu. Iyeti di sampayan nate aja mono sampayan nabi makle lebih lala atau makada Abu Hurairah makada ia kupura ni melo ni kata dari nadita ia natama na masigi tatunyo konro na mancaji malaya rikolana ipudena gaga tau bisa mawia mama putih mana rupan na nabita na tu kumelo ni mapangulo kupong Allah Ta'ala di na nisang dito na to sisa pada ko din na to sisa nabita to tau pakanjana to sirunto cak biru-biru bicawa maka basah tapi ya namelo kata dari nabita mawia mana maputi mana kalian pada narik kumelo minuti sirunto langsung pun apa ukwi at ini pertama
Yupui di tupura naka tak bere nang katau barasi na kumakadalani aro ni katau ko tanya iris semana atau more itu jadi ya naro sampai jangan tamakwa ni ro ya naro dena na marigaga ya aja na takadai makwang ye sampai jakus kaseta jaman ni naisap ko nga Allah Ta'ala makadasipok na to mitapat na lachundeke aja na tamasih sama kara makanja pa mara yang petiagan kuliah ini makwami iya na terakhir makwami duan rupa tu tau makasiwiang angka tau alena mapangolo lori puange angka totau minai lawi puang Allah Ta'ala na dia nala pesangi contohnya kega masa pakatannya kira-kira na rekotolo joka na anak tamak katani wilimata atau ini makatani wiliman anak ini makatani paham to jadi aku makiro aja na ini mangolo ilawi po nga Allah Ta'ala na warak kangi nala sampay. Apa iya ko hindi tumangolo wahai maraji-raji Allah. Wahai maraji-raji apa napay minre makuraga. Aja na ya rota pake. Aja na alena makidi tasuroy pongi. Na alena dia nalapasangi di dalam peringaran tilawi aja nalapa aja nalapasangi apa ya kuidi tu ya namarukan anak ko macaina gana mengganggu deh dulu husu padahal namo dia namarukan itu tuh husu makunan tu biar pakuliang anak itu may salahkan jadi aja na tanu betungan na iya natapake ka dua moje anta budallah ka'annaka tarahu sampai kumu pada kumite fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka yaki bawan makada inai taka Allah Ta'ala yanaronna nai taka roko nai taka sun aja to menre ya menre ko macaki menre enreki nasaba angka sa as-salatu mi'rajul mu'minin ya mikodetu le menre on robani yawa nasaba magay wa huwa ma'akum aina ma kuntum tattairan ka po Allah Ta'ala kinrukum mo wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ko Allah Ta'ala nuro along apa ya ora along sa liwa mo pi madake tapi ipulilalan ya susumpung itu dana mabela ya narutah katani masaro jadi itu tunanu maknya mamuti pakai ya naita ka roko naita ka sujuk makalom yo poko yo tumenre Allah wah tulisil laga to kata derek nama baca pate dia tulis kopi Allah sekadapan aja si sumpung ya aja angka miha sepak kuraga istilahnya guru takali si dendreng laleng tareka biasa angka pakai makada ya tukoy ya memang ngolo upasi sumpu memang inapaka mabur kata berek angka to makada ukui palawangan na Allah akbar upasi sumpu angka to mateng ya koto kata bere to makalme mana Allahu akbar napi paling lima aja na akbar qalimu apa alimu timo semaraja yang kepake ya tapi ya ku ya aja na permasalah kami kenro ita sa ina si sumpung kunyo ta sinter yang penting oleh pasi sumpungi tapi apa onrong aja nalepa kenroy takbiratul ihram yang kedua
ia kota baca ini wajah apa ngulungi menyanyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa ngulungi asyhadu an la ilaha illallah apa ngulungi ya natah sumpumu ya tu apa karena cedek ya sekna ya roh aja nalok batungka-tungka garakangi kenro ita runtu kokone ro tapakanjaki ya kokoi tatonge nasi sumpus sading petetei bacana palampe-lampe surah ya mi kokoi suju eta runtu suju eta petetei ya kokoki rokok eta sading si sumpu kokoki rokok ya kokoi tahaya nasi sumpus sading peteteh koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi ya kokui malam tatongin ada namanya si runtuk rokok kita sampai nama kamu tu gaul rawat diun wis sampai kamakir ya miku mata tong katong kamana Allah akbar angkat tahu makor Allah akbar tiga nama aja ai madodo madodo coba-coba gare. Nah ini ibu-ibu majelis taklim nih maco-co menemuki nanti iya tua kiri koto maco-co anak magampat upade ko pau na mata sama seru-seru magampan na tiket tu anu hakiki yang itu koto malolo biasa na maraji-raji apa tu dia kala namo panapake yung koto matoto mamulan na dari tam iya nanti jadi makada iya na tau matoto ni papahangi makor magampat tu na pasisumpung jadi mani iya kode gaga talolongang marakat ako ng kulang talolongang to iya ako ni rokapa di pasijan ni lebih iya jadi upasan ni penutup asaba angkaron na Alena guru tak Ustaz Sudarman sampaikan situngan aja ia gagawe tanggung jawabku nasabah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembang kami ilmu ku Sidrap angkar bangunan laukamaki jupanda angkat tukutur lawoi sebelah kiri kutupulu kumaye napa itu oli-oli tatong ko tu angkat yan na tapi nak nakiri oli-oli jadi dia na Romelo ipataro namanya Istana Ahlul Quran oko ni Romelo pengkaderan pengkajian ulama kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya rogagatannya bantu pemerintah ya kena bantu ipaleto ya roh tapi ya rogagaya to makanami mak bagi-bagi baraka kenro masyarakat ang kamilo cede patamay dale halalana ang kupon yaki buah 20 sabu, 30 sabu, 50 sabu, 70 sabu, 100 sabu. Tapi 20 talu ulang. Dua berarti dia nak 2 tahun. Kurasi ulang na 2 tahun. Jadi aku 20 sabu tahun tak mampu tak. 20 sabu siulang. Siulang 20 sabu. Kamu nomor rekanina open rota transfer. Kamu tu matu nak buat nomor makalah. Kumiki pertama ini manusia gameta pertama ya pe konapay talumpul at tawaja na din nagawan kita kamajara pakwaniro yang penting ang kanata pertama karena tu ya punay makom itu jadi cuma bagi-bagi baraka istilahnya jadi tidak ada pemberatan makna mesti makode tapi aku melo ki makaliya melo kasa isi juta siula makanja pa ini toga harga batasan nah ini minonroy ini minonroy napa ni upasan ni
Angka kalimat tak katani-tani cek dia bilang. Ia nas menaripak tak kejana-jana kaya ia cede-cede. Maka dah bikin tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate pak. Nadega gataulino jampan. Kini tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate. Yan tunah kada tomatok kariolo enak ya ko bija-bijamu murano nga buta ciwali ya ko taulen murano nga buta rapa iya nak taba buta tajag milodong itu sukuru na ko kanana ka milodong ikiri lagi loju panda makuya ya binatalipo ko capu ini denang kana pamago makara madisi-disi muki gatu gamak purani gatu manre maga de manasatuki atau anak takku bija aja nana te bicara ini nang ke hadir pemeka tanah-tanah ki gare akasia galau tasyareki buruk na tau mapat tasitau kedua maga na kira-kira nak tamatu kedua kode itu na bosi maga na kira-kira nak tamatu kuya na de na pahak agama itaja pasyarai sa pulipalak itu upasangi at dunia masyaratul akhirat ia tulino at darat-darakan na akhirat ia waram paramu ko kilino mutaro berarti pada kalau kumatan tanang ko darat mundemu parewa ilaw bola aja mutajang itawe bawa ko sa darat iko mawe reo kenri bola ko surimon manrasa gitu bapak iya ko macaki masa padalle macaki mapasipulu dalle usahakan nang katota bawa lo bolata aja nok ko darat ita rumana Pak ya koko mitulino ita romana mi pudara masa i tawe mitu male metu idi makun reye jamota pasi pelunga lawala itu gang kasiku kamana ni ulawangnya mak balu-balu aja mo aja makai gabita rumah kun reye mako pa gang kasiku ulawan tapi tak dosa bumi na pertama ko cilengang to de to ko de gago aja masa itu mati baini mondrinya tu mal tasakame dia nak baini lakai ta ko mati mak baini tuki lagi ni mak baini palai ko mati jangan nega cerita maka dana puji sadi makokwai tapi ko mati dia cerita ia natan negi buka maki goreng ibu tamawar dia teman rasa iya mapalingan ramaya dia itu natutu mataru aja tahu tahitung yang muruk talaba tahitung yang tangujui aja tak ada patah puluh murukku nangkan perampe nabita aja melampe nawana walikul syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in ia tumakku antara 60 na 50 tahun okoro mutajang na 5 berarti ke 50 ni tahu umur tajang 20 man itu tahu maksimal aja na iya laba muhitung iya pakuran angat taki jeniro de totu napa nagasane iya tulemu rana imat taru ya insyaallah tulito mainga motu jokah ya miko yan lupai manang ngiro de gagat maka ingatlah Allah ngata maka dakaon na ikini tisang imaga sijak na nalupai kita otomatis tardia soe baja din na tardia ya kumaini ta kumatik tarimo to ko ganna isulang o kumani Facebook na patama napanoki status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan terlalu cepat rasanya enggak napa natarini gambar lope-lope pecah napa natari gambar teri angka di makome tayawa
sabara kibu, sabara kiding, ya kong kana duda, sabar ki, nasa makasih anyo. Enggak. Iya. Tagang kuliah ng imaki buar ng ilalang malita. Iya na mo dalate, iya na. Iya to na situngan na yang paiwilaw untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijang beserta dengan pengurus masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini na tomatong lagi kumanang sebab kalian kesempatan. Nasaba repa ko na na terlambat. Makadaka mudah-mudahan ang kawatu nasaba 20 kapito so na macane na parewa lo boleh pas selesai acara na yang buay cero pura madok kagak 20 pito so na parewa ilentu Timur Leste na parewa macane tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi jadi hero pengulongan ini terima kasih banyak ya matu kong kamelo tasyurus si Bapak Ustaz Sudarma ya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya koto menre sila yase naro apa iya dua nabyo na makadaka sampajat dua ni lauro menre inabita ko langit ketiga wah sirun Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh ko langit ketiga. Aga zaman-zaman na Nabi Yusuf. Waktu na to. Iyaro Nabi Yusuf. Bendahara. Ya pwede menteri keuangan. Oh, tapi itu Nabi Yusuf metete terungku. Tapi makalilian apa itarungku jolo masuk kulit terungkungi mancaji menteri. Yo di Indonesia apa aja pi mancaji menteri na tamat terungkungi. Sesak itu nak kemana? Jadi Mendra inabita yasekna siruntu inabi Idris. Yana Nabi Idris kurang rasa matang de toga ga Nabi Aceh Nabi Idris narampir na riwayat kana rampir Nabi ta 72 bahasa na kuasa. Ndak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lahi tutup memato atas salangnya boleh lihat itu kehebatan Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris, makanya piramida itu Nabi Idris. Mendre inabitta silayase naliwang Nabi Idris siruntu Nabi Harun. Ngigaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kumema dakwah pa itu Nabi Musa to keculilah apa waktu nama ada anak-anak namurung ya warah nama sulalilan ikong kana pautu dia nama nasamana ina tunang kana kada rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya apa dia kasih nama kanjak menekuma bicara enak nangkan Nabi Harun ia nana suruh dampingi tapi ia tanya Nabi pamulana tapi mengilawi Nabi Musa kota pancaja toka Nabi Harun iya kai ku pengalakala mancaja Nabi sehingga Nabi Harun dikelalengan menre Nabi tasirun untuk Nabi Musa nampo makarulok ko Nabi Ibrahim lagi tertuju. Tiga cautan ri ondoan na ninete Ibrahim. Tiga cautan. Uki lagi ketujuh. Si tembus mematoni Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim.
Tapi Nabi ko langit ketujuh, lay suruh mata rumendre. De nagaga Nabi mulai mundre sekian. Nayatona ru malaikat Jibril, de tona nulle mendre. Maka dato ni Jibril, aku toma iya gang ke Muhammad. Langi miun rohku. De nawat dingak mendre ko. Maka de Nabi teh Jibril. Mapamulay ako makan na to si bawo. Na to si bawo je tujuh ka janalo musalaya. Alay di lo na makan pemelo si runto presiden ni. Na dati Jakarta na sangat terun kuya ako na hamon kada de si balalo. Maka de Jibril deule de cucu Muhammad arsa de pasipulung yang gang kulian no. Wat di kamay hamudampingi ka. Na cidi mi pani na malaikat Jibril na papirang akapiti na ceneri ni ko na papirang ni cicak na taluratu na pulo na pani na papira din mula salay onron agana sa malaikat Jibril Muhammad hancur ka komen mereka yan na tunah kalimam Ja'far ko merasanje anta nurun fauqa nurin iko na Muhammad cahaya mundresegi cahaya cahaya na Jibril ya wamu pinaya cahaya ya seku Muhammad itulah anta nurun fauqa nurin menre inabita posidratul muntaha maka digurita presiden ring almarhum alam is angka alam ukur ya sikna sidratul muntaha asalna alam mustawa ukur niru nabita naik tapuang Allah Ta'ala secara langsung. Okir. Maka doko girupuang Allah Ta'ala. Oh de nokor. Yan na to salag piye upalampui. Apa de tais lagi ko de di pawasan na. Yan na to salag piye makada. Iya rupuang Allah Ta'ala. Okir rumon de. Maka na mapinakada kuro si runto na bita po ng Allah Ta'ala, cucu. Makuy batetay di pahangi puli alusun na waljamanah diye. Pada ko makadaka, menre lauka ko masjid anur, menre ka ko lantai 2, ang pamatarulo ko manarano masjid anur, oko ka manarek si uitay ulan ni. Ito? Pakutan, ang kagiulang yung ko manarek. Degagay, makamu pagila. Tapi okko miro onrong napawat diyita ulang ni. Nabita napawat diyita po ng Allah Ta'ala ko ki ala mustawa. De napita po to kumili. Yan na de mutamo pala mustawa. De mo po. Yan na ro na. Si runto jajaja takadang kay ko ni ang kapamala da paham makalilya aga nasa iyo ko sa partiga malam no ipo ang Allah Ta'ala lokolino rep papati po apa Jakarta si bawa rap si salasija rap si ba Papua si salasija no ipo ang Allah Ta'ala ko Jakarta si Jape mangyang kasukurapan no si Jape mangyang kasuko Papua rep papati po ni kumaku de nato na rewa agape makna na makada turun di sepertiga malam ang kabalo ya setan ya se muy balong ni monro tapi ia kepatuhi cahayanya lari bin nolok ke lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akali barakanna po Allah Ta'ala dena nolok kodino tapi rahmatnya yang turun di sepertiga malam. Makanya untuk kitik kangiro, atik kangiro rahmat na po Allah Ta'ala. Lauki pasidupay pamasena. Eko carana, untuk ki tapasibat yang kakoy wanafah tufihi mirruh yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir. Iya namun letik kangia tu kono makanya ya kawan diri ode tule masam pajangnya tudah ni tapak koro pasi sumpungi atita si bapuangi degaga lepak lila penat di bawang ipake
ia natutaw na dani po Allah Ta'ala di tengah malam. Magay si jami tapakor masarolak di inanya sempaya sunnah si sapurakan. Dega gatau mulai matahaju si sapurakan da carita mati pun. Angka gamulai jami si sapurakan lak tu ele. Dega tapi si jami tu dah tapasi sumpungi atita si Bapa Allah Ta'ala masarolak di inanya sempaya sunnah si sapurakan. Ia to napakasibiyang ni kami ng makanya nasaba di na lampa kagilila di na chore ipena di nolay parengkalinga di to gaga di nawanaw ni gatawa di paki sinin na atan na po ngalatalawa di mana na paki utambato kucupo wala na tema jam na si sumpo ngatin na tayo dan yung po ngalataan. Tau pak galu na matangangi na katani calaga dompen atau matangangi makompor na pasisumpumui atin na si bawa pun tau ya masih ni kita pasapiri oto pak balu tuda nyoko balu-balu na monrongi balu-balu na si sumpung atin na tau daniat tanya onrong tapi ati ipasisumpung kenro ki monrong oko ki kantoro oko ki pasai oko ki darat yang penting si sumpungi tapi jama-jamangi ijagai iya na tupak kasiyah kami na makanya narik potomelo malah hakikat daripada kuilalang masigi tapi hati ini na urus at dingyatin ini penting. Magani seko ni. Jolo-jolo gini cene. Utambai pecene makui menre na narona bitta aga na pau na bitta angka ko hadis akusi ululong pa makale na bitta na pakke dalle ki po ngalla taala talupa disang riwatullah ku mamiraja pakke dalle ki talupa disang ang kasi di pa disangan na suro may matopalabang. Ang katopa disangan wat di upalabang, wat dito di upalabang. Iya maninonroy. Tapi ang kasi di pa disangan na tenga po nga lataala palabang. Jadi telu pa disangan yaling nga dito wat po na tumamiraja. Si di suro palato yung kumana. Cik di nabitan nonroy, wat di na palatu wat di de, cik di na wat di na pau. Yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat, hukum-hukum agama. Yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat. Makanya angka 23 sahabat oleh Pak Guru doa khusus. Bukan tidak boleh, tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka pak disengak di metona pawina bitta dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Digaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala waktu nasirun karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuh. Ia kuidi na tukura si runtuh. Tenang katau makutanangi makadamaga tanja na yan tapay lisasa. Makada malabak-labak do cilin na makolin runay. Kay lisa to. Iya. Napura ni tanga-tanga tu na maka tu na sah. Iya. Tapi kenapa tidak disampaikan ini? Karena memang itu dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh digunakan.
dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba. Tapi aja no bahas ya. Macam masalah ini. Kemudian riwat tusyuluna narunabitta sibapong Allah Ta'ala. Ia maniroada na paunabitta magkada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dari Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillah sholih. Inna jappa gaini ikene dena pawi Nabi ta. Maka dari Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Napanguluman ng mimatun ko kung Allah Ta'ala sinin na barakat. Maka rin kung Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Upasalamat Muhammad. Nabita din na melo salamat jadi. O po kede iya. Yan nakadana po ang Allah Ta'ala salamat nusuk salaino de. Te nagawulusak kapal lolos na tapi aga nasa nabita de assalamu alaina tapas salama kapun wa ala ibadillah sholih tapas curang na atam yang peso idi mana na nilaw donar telu baca Allu isa'na at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kumindri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitu dan misyulong ni alimaladina Nabi Muhammad sallallahu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nanigi-nigi to baca ya pada po na siya raymanan misinin na walin na po Allah Ta'ala kakulalan na din. Yan ang punah kada to pandrite. Lepak po mupasi sungkungi rilalang kalimat iya kay mo pamoro. At-tahiyyatul mubarakatuh. Pamuloy alim. As-salawatut thayyibatu lillah. Ya kumakadaki assalamu alaika pahadere ijulu nabita napata bere salag napaki makada assalamu alaina yanangka na nabita ipangulutono ko po Allah Ta'ala acyoni assalamu alaina pacyuka wa ala ibadillah sholihin. Ilaw daw ng mana nito acyo to. Kaya ito salagnya si ilaw daw ng salama. Yan ay baca nito assalamu alaina. Yan na ito nakada patasawku patareka. Dua tamasarat talu tamalaysa. Tamasarangi Nabi Muhammad si bawo po ng Allah Ta'ala. Tamalaysa ni kata angkay macyuri rimon rin. Idi nakoro ya matuti pakai kotomak jallo pak jallo imalampu angkai indo di metana yawana angkai telu jari dua temasara telu tamalai satu ya matutu foto kata dere ipalampu jari dua hitandra dua telu makatani ya matuti asa dua temasara telu tamalai satu ya matutu angka matiok kohe dua temasaranya na sebab huruf ha angkatihi Allahu he ya mana mo tu na curi tatok ko bolorondang napa makalaw ko mo guru aja na ko mantihila tauli na sampaja makan dalat subuh na pamiyan curi do pasang lau singkat ia kotomak bicara sampajang ia narok
Ya naro sampaja. Itu kare. Apa isiolon namoro na bitta na yale ya naro baca. Siolon na sipak bicara po Allah Ta'ala. Ya naro makadasita rimayan ni. Jajian na bitta ko masampajan. Demeto na lapak. Nasa magay. Ukoy atin na ipatama na si Runto. Yung ukoy di cerita mi Muhammad Rasulullah. Ya to na to ko to taka bere na pamanang ya tumupa ko dia ro na digunci motoro ikan yang polo sandal na pamanang ni apa ya guru ini denok ko atitam ya nampai merejere itu ya dia tidak sampajan nate aja mono sampajan nabi makle lebih lala atau makle Abu Hurairah makle ia popura ni melo ni kata dari nadita ia natama na masigi tatunyo konro na mancaji malaya rikolana ripudena gaga tau bisa mawia mama putih mana rupan na nadita na tu kumelo ni mapangulo ko Allah Ta'ala dena ni sang dito na to sisa pada ko dena to sisa nadita tu tau pakanjana atau si runtu cak biru-biru bicawa maka basah tapi ya namelo kata beri nabita mawia mana makute mana kalian pada narik melo mengeti si runtu langsung pun apa ukui atini pertama yukui di tupura nakata beri nang katau barasi na pemakadalani ya roni katau aku tanya iris semana atau more itu jadi ya naro sampai jangan tamakoni roh ya naro dena na marigaga ya aja nataka dai makwanggi sampai jakus kaseta zaman ni naisap ko Allah Ta'ala makada sipok memat to mitapat na cundeke aja na tamasesa makara makanja pa mara yang petiagan kuliah makwami iya na terakhir makwami duan rupa tu tau makasiwiang angka tau alena mapangolo lori ponge angka to tau nginai lawi pong Allah Ta'ala na dena lapasangi contohna kega masa pakatannya kira-kira na rekotolo joka na anak tamak katani wilimata atau ini makatani wiliman anak ini makatani paham to jadi aku makiro aja na ini mangolo ilawi po Allah Ta'ala nenalina warak tangi dalam sampai apa ya kuidi tu mangolo wahai marajiraji Allah wahai marajiraji apa napai minre makuraga aja na ya rota pake aja na alena mak idi tasuroi pongi na alena dena lapasangi di dalam peringaran tilawi aja na lepa aja na lapasangi apa ya kuidi tu ya na marukan anak ko macaina agak anak mengganggu deh dulu husu padahal nama dia marukan itu tuh husu makunan tuh biar pak kuliah anak itu mesalahkan jadi aja na tanu betul kan iya nata pakai kak dua moje anta budallah ka'annaka tarau sampai kumu pada kumite fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka ya kibawan mumakkada inai taka Allah Ta'ala ya naronna nai taka roko nai taka suri aja na to menre ya menre ko macaki menre enreki nasaba angke sa as-salatu mi'rajul mukminin ya mikodetu le menre on romani yawa nasaba magay wa huwa ma'akum aina ma kuntum tattairan ka po Allah Ta'ala kin rukumon wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ko Allah Ta'ala nuro alungi apa ya ora alungi saliwa mopi madake tapi ipulilalan ya susumpung itu dana mabela ya narutak tertani masar
Jadi itu tulano makanya mamuti pakai ya naita ka roko naita ka sujuk makalong yo poko yo tuminre Allah. Wah, tulisin laga to kata derek nama baca pate dia tulis kopi Allah. Sekadapan aja si sumpung ya aja. Angka miha sepak kuraga istilahnya guru takali si dendreng laleng tareka biasa angka pakai makada ya tukoy ya memang ngolo upasi sumpu memang inapaka mabut kata derek angka to makada ukui palawangan na Allah akbar upasi sumpu angka to mateng ya koto kata derek to makada memang na Allahu akbar ngapi paling na lima aja na akbar ukhalimu apa alimu tunggu semeraja yang kepake ya tapi ya kuya aja na permasalah kami kenro ita sa ina si sumpung koniro kasingkar yang penting oleh pasi sumpungi tapi apa onrong aja na lakwa kenro takbiratul ihram yang kedua ya kota baca ini wajah apa ngulungi menyanyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa ngulungi asyhadu an la ilaha illallah apa ngulungi ya natah sumpumu ya tu apa karena cedek ya sekna ya roh aja nalok batungka garakan kenro ita runtu kokone ro tapakanjaki ya kokoi tatonge nasi sumpu sading petetei bacana palampe-lampe surah ya mi kokoi suju eta runtu suju eta petetei ya kokoki rokok eta sading si sumpu kokoki rokok ya kokoi tahaya nasi sumpu sading peteteh koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi ya kokui malam tatongin ada namanya si runtuk rokok kita sampai nama kamu tu gaul rawat diun wis sampai kamakir ya miku mata tong kamana Allah akbar angkat tahu makam Allah akbar tiga nama aja ai madodo madodo coba-coba gare. Nah ini ibu-ibu majelis taklim nih maco-co menemuki nanti ya tua kie koto maco-co anak magampat upade ko pau na matasa na seru magampan na tiket tu anu hakiki yang itu koto malolo biasa na maraji-raji apa tu dia kala namo panapake yung koto matoto mamulan na dari tam ya nanti jadi makada ya na tau mato tu ni papahagi makor magampat tu na pasisumpung jadi mani ya kode gaga talolongan maraka ato na kudang talolong to iya mal papa ako ni roka pa di pasijan ni lebih iya jadi upasan ni penutup asaba angkaron na Alena guru tak Ustaz Sudarman sampaikan situngan aja ia gagawe tanggung jawabku nasabah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan ilmu ku Sidrap angkar bangunan laukamaki jupanda angkat tukutur lawoi sebelah kiri kutupulu kumaye napa itu oli-oli tatongo ko tu angkat dia na tapi nak kiri oli-oli jadi dia na Romelo ipataru namanya Istana Ahlul Quran okoni Romelo pengkaderan pengkajian ulama
kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya rogagatannya bantu pemerintah ya kena bantu ipale itu ya roh tapi ya rogagaya to makanami mak bagi-bagi baraka kenro masyarakat angka melo cedek patamai dale halalana angka tu kupon yaki buah 20 sabu, 30 sabu, 50 sabu, 70 sabu, 100 sabu. Tapi 20 talu ulang. Dua berarti dia kan nak 2 tahun. Kurasi ulang na 2 tahun. Jadi aku 20 sabu tahu tak mampu tak. 20 sabu siulang. Siulang 20 sabu. Kamu nomor rekanina open rota transfer. Kamu tu matu nak buat nomor makalah. Kumiki pertama ini manusia gameta pertama ya pe konapay 30 tawaja na din nagawan di takamajara pakwaniro yang penting ang kanata pertama karena tu ya punay makom itu jadi cuma bagi-bagi baraka istilahnya jadi tidak ada pemberatan makna mesti makode tapi aku melo ki makaliya melo kasa isi di juta siula makanja pa ini toga harga batasan nah ini minonroy ini minonroy napani upasan ni angka kalimat tak katani-tani cek dia bilang iya nas melaripak tak kejana-jana kaya ya cede-cede maka dia bikin tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate pak nadega gataulino jampan ini tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate yan tunah kada tomatok kariolo nak ya ko bija-bija mo muranno nga buta ciwani ya ko taulen muranno nga buta rapa iya nak tabak buka taja ng milodong itu sukuru na kung kanana ka milodong ikiri lagi loju panda makulia ya binatalipo ko capu ini denang kana pamago makara madisi-disi muki gato gamakura ni gato manre maga tude manasatuki atau anak takku bija aja nana te bicara ini nang kay hadir pemeka tanah-tanah ki gare akasya galau tasyareki buruk na tau mapat tasitaw kedua maga na kira-kira nak tamatu kedua ko dito na bosi maga na kira-kira nak tamatu kuya na de na pahak agama itaja pasyaray sa pulipala kito upasan at dunya masaratul akhirah ia tulino at darat-darakan na akhirah ia waram paramu ko kilino mutaro berarti pada kalau kumatan tanang ko darat mendemu parewa ilaw bola aja mutajang itawe bawa ko sa darat iko mawe reo kenri bola ko surimon manrasa gitu bapak ia ko macaki masa padalle macaki mapasipulu dalle usahakan hinang katota bawa law bolata aja nok ko dara ita rumana pak ya koko mitulino ita rumana mi ko dara masa ki tawe mi tu male man idi makun reye jamota pasipulunga lawala itu gang kasiku kamana ni ulawang mak balu-balu aja mo makai gamita rumah kumri mako pa gang kasiku ulawan na tapi tak dosa bumi na pertama ko silingang to dito ko de gato aja masa ko mati bayni mondri ni tumal tasakamay de na bayni lakay ta ko mati mak bayni tuki lagi ni mak bayni palay ko tumati jangan namiga cerita maka na puji sadi makokway tapi ako tomato dia cerita ya natanegi buka makikuar ngi bukut tamawar dia teman rasa
Iya maperingan ramaya. Dia itu natutu mataru. Aja tahu tahitung yang muruk talaba tahitung yang tangujui. Aja tak ada patah puluh muruku. Nangka na perampe na bita. Aja mo malampe na wanawa. Likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati bayna sittina wa sabain. Ia tumak ko antara 60 na 70 tahun. Okoro mutajang na lima. Berarti ke 50 ni tahun umur. Tajang 20 man itu tahun maksimal. Iya. Aja na iya laba muhitung. Iya pakuran. Iya. Angat taki. Jeniro. De tu napa nagasane. Iya tulemu rana imataru ya insyaallah. Tulito mainga mo tu jokah. Ya miko yan lupay manang ngiro de gagat. Maka ingatlah. Alalangat tak. Maka nakaon na ikinitisang imaga sijak na nalupay kita otomatis. Tardiya soe. Baja din na tardiya. Ya kumainita kumatik. Tarimo to kugan na isulang. O kumani Facebook na patama. Napanoki status. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Terlalu cepat rasanya. Enggak. Napa natarini gambar lope-lope. Pecah napa natari gambar teri. Angka di makome tayawa. Sabara kidu, sabara kideng. Ya kong kana duda. Sabar ki. Nasa makasih anyo. Enggak. Iya. Tagang kuliah ng imaki buarang nilalang malita. Iya na mo dalate. Iya na. Iya to nasitungan na yang paywilaw untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijang beserta dengan pengurus masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini atau melalui kumanang sebab kalian kesempatan. Nasabak repa kuna jerona terlambat. Maka daka mudah-mudahan nang kawatu nasabak 20 kapito so na macane naparewa lo boleh. Pas selesai acara na yang boy cero pura majuk kakak 20 pito so na naparewa. Ilentu Timur Leste naparewa. Macane tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi. Jadi yaro pengulongan terima kasih banyak. Ya matu kong kamelo tasyurus si Bapak Ustaz Sudarma. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya koto menre sila ya se naro. Apa iya dua nagyo nak makadaka sampajat. Dua ni lauro. Menre inabi toko langit ketiga. Wah sirun Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh ke langit ketiga. Aga zaman-zaman Nabi Yusuf. Waktu natu. Iro Nabi Yusuf. Bendahara. Ya pilih menteri keuangan. Tapi itu Nabi Yusuf metete terungku. Tapi makalilian apa itarungku jolo masuk kulit terungkungi mancaji menteri. Yo pui di Indonesia apa aja pi mancaji menteri na tamat terungkungi. Sesa itu nak kemana? Jadi Mendra inabi tayasena siruntu inabi Idris. Yana Nabi Idris kurang rasa matang de toga ga Nabi Aceh Nabi Idris narampir na riwayat kan narampir Nabi tak 72 bahasa ng puasa. Ndak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris.
Lahi tutup memakto atas salangnya kulir dia lihat. Itu kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris, makanya piramida itu Nabi Idris. Gitu. Mendre inabitta silayase naliwang Nabi Idris siruntu Nabi Harun. Ngigaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kumema dakwah pa itu Nabi Musa to kecuilah apa waktu nama ada anak-anak namorong ya warah nama solalilana ikong kana pautu dia nama nasamana ina tunang kana kada rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya apa dia kasih nama kanjak menekuma bicara enak nangkan Nabi Harun ia nana suruh dampingi tapi ia tanya Nabi pamulana tapi mengilawi Nabi Musa kota panca jetoka Nabi Harun iya kai ku pengala kala mancegi Nabi sehingga Nabi Harun dikelalan menre Nabi tasirun tu Nabi Musa nampo makarulok ko Nabi Ibrahim lagi tertuju tiga cautan ri onrona nene Ibrahim tiga cautan oki lagi ketujuh si tembus mematoni Baitul Maqdis Nabi Ibrahim tapi Nabi tako lagi ketujuh lai surun mataru mendre de nagaga Nabi mule munde sekian nayatona ru malaikat Jibril de tona nulle menre maka datoni Jibril okotoma iya gang ke Muhammad langi miun rohku edena nawat dingak menre otu maka de Nabi teh Jibril mapamulai okko maka natu sibawa je tujuh ka jalalu musalaya ada di lo namakan pemelo surun tu presiden nadapi Jakarta na sangat terun kuya pun ahamon kada de sibal lalu maka de Jibril deule de cucu Muhammad arsa de pasi pulung yang gang kuliah wat di kamai hamu dampingi ka na cidi mi pani na malaikat Jibril na papirang akapitu na ceneri ni kona papirang ni cicak na taluratu na pulo na pani na papira din mula salay onron agar nasa malaikat Jibril Muhammad hancur tak komen mereka. Yan na tunah kalimam Ja'far ko merasanje anta nurun fawqa nurin. Iko na Muhammad cahaya mundrasiki cahaya. Cahaya na Jibril yawamu pinaya cahaya. Ya ko Muhammad itulah anta nurun fawqa nurin. Menre inabita posidratul muntaha maka digurita presiden ring almarhum alam is angka alam ukur ya sidna sidratil muntaha asalna alam mustawa ukur niru nabi ta nai tapung Allah Ta'ala secara langsung ukir maka doko girupong Allah Ta'ala de nokor ya natu salati upal lampu apa de tais lagi kode di pawasan lah ya natu salati makada ya rupong Allah Ta'ala kirumun de makada mabe nakada kurusirun tu nabi tapong Allah Ta'ala cucu makui batete di pahangi kule alusuna wal jamanah dia pada ko makadaka menre lauka ko Masjid An-Nur menre ka ko lantai 2 apa matarulo ko manaraan Masjid An-Nur oko ka manare sirkuit tay ulan ni ento pakutan angka giulang yo ko manare degagay makamo pa dega tapi oko miro onrong napawat di ta ulang ni Nabita napai wadi tapong Allah Ta'ala pokok ki ala mustawa de napita pokok kumidi ya na de mutamu kala mustawa de mutito ya narona sirun tu jajaja tak kadang kay ko ni angka pamala da paham makalilya aga
nasa iya ko sepertiga malam no ipo ang Allah Ta'ala lokolino rep papati po apa Jakarta si bawa rap si salah si rap si Papua si salah si no ipo ang Allah Ta'ala ko Jakarta si Jape mangyang kasukurapan no si Jape mangyang kasukupapuan rep papati po ni kumaku de nato na rewa agape makna makna turun di sepertiga malam ang kabalo ya siya yase muy balong ni monro tapi ia kepatuhi cahayanya lari bin nolok ke lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akali barakanna po Allah Ta'ala dena nolok kodin tapi rahmatnya yang turun di sepertiga malam makanya untuk kitik kengiro ketika ngiro rahmat na po Allah Ta'ala lauki pasidupay pamasena teko carana oto ki tapasibat yang kakoy wanafah fihi mirru yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir iya namun letik kangia tu kono makanya ya kawan diri ode tule masam pajangnya tudan ni tapakkoro pasi sumpungi atita si bapuangi degaga lepak lillah penat dibawang ipake iya na tutaw na dani pong Allah Ta'ala di tengah malam magay si jami tapakkoro masarolak di inanya sampaya sunai si sapurakan degaga tau mulai matahaju si sapurakan na carita mati pun ang kagamulay jami sa burakalak tu ele dengan tapi si jami tu dah tapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala masarolak gini sampai sunat sa burakan iya to napakasibiyang ni kami na makanya nasaba din na lampa kagilila din na chore ipena din nolay parengkalinga din to gaga din nawanaw ni gatawa dipake ya sinin na atan na po ng Allah Ta'ala di mana napake tukang bato kucukup wala na tema jam na si sumpong atin na tau yung dani po ng Allah Ta'ala tau pa galo na matangang nakatani talaga dompen atau matangang mahkumpor na pasisumpumuy atin na si bawa po tau yung masiyat ni kita pasa pirioto pak balu tuda nyok balu-balu na monrogi balu-balu na si sumpung atin na tau danian tanya onrong tapi ati ipasi sumpung kenro ki monro oko ki kantoro oko ki pasay oko ki darata yang penting si sumpungnya tapi jama-jamangi ijagai iya na tupak kasiyah kami na makanya narik kotomelo malah hakikat daripada kuilalang masigi tapi HP ini na urus at dingyatin ini penting magani seko niyo jolo-jolo gini cen utambai pe cen makui menrek na narona bitta agar na pau nabita ang kakoha di sa kusi ululong ng pam makali nabita napakke daleki po ang Allah Ta'ala talupa di sana rewat tuloko mamiraja napakke daleki talupa di sana ang kasi di pa di sana nasuro may matopal labang ang katopa di sana wat di upalaba wat dito di upalabang iya meninonroy tapi ang kasi di pa di sana natenga po ng Allah Ta'ala palabang
Jadi telu pak disanga yaling dengan dita watun tu mameraja si disuruh palatu yuku makna ci di nabitan nonroi wat dina palatu wadide ci di dena wat dina pau yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat, hukum-hukum agama. Yang tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat. Makanya angka 23 sahabat oleh Pak Guru doa khusus. Bukan tidak boleh, tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka Pak disengak di metona pawina bita. Dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Digaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala waktu nasirun kita. Karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuh. Ya kuidi natukura si runtuh. Tenang katau makutanangi makadamaga tanjak na yan. Tapay risasah. Maka na malap-malap do cilin na makolin lo na kay lisa to iya napura ni tanga-tanga tu na maka tu na sah iya tapi kenapa tidak disampaikan itu karena memang itu dilarang oleh Allah itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba tapi aja no bahas ya menjadi masalah itu. Kemudian riwayat tusyuluna narunabita sibapong Allah Ta'ala ia maniroada na paunabita magkada at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah magkada pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi maka dari Nabi assalamu alaina wa ala ibadillah inna jappa gaini ikene dena pawi Nabi tanya maka dari Nabi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah na panguluma nami matun ku Allah Ta'ala sinin na barakat maka dari Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh upasalaman Nabi tadi na melo salamat jadi oh pokede iya yanah kadana po Allah Ta'ala salamat nusuk salaino de nagaurusak kapanti lolos lain tapi aga nasa Nabi de assalamu alaina tapassalama kapun wa ala ibadillah sholihin tapacurang na atam yang peso idi mana na nilaw doon telu baca telu isa'na at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah nigi-nigi baca ya padai apalan na pumindri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitudan ni sulong ni alimaladina Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin na nigi-nigi to baca ya pada po na siya raymanan misinin na walin na po Allah Ta'ala kapulalan na din yan ang punah kada to pandrite lepak po mupasi sungkungi rilalang kalimat iya kay mo pamoro at-tahiyyatul mubarakatuh pamuloy alim as-salawatut tayyibatu lillah ya kumakadaki assalamu alayka pahadiri ijulu nabita napata bere salag napaki makada assalamu alayna yanangka na nabita ipangulotono ko po ng Allah Ta'ala atyoni assalamu alayna
pajuka wa ala ibadillah sholihin ilaw do ngamana ni tau nacio to kaje tu salangnya silaw do salama yan ay baca nito assalamu alaina yan na tunakada patas sauku patareka dua tamasarat talu tamalaysa tamasarangi Nabi Muhammad si bawa Tuhan Allah Ta'ala tamalaysa kata angkay macuri rimondin ini nakoro ya matuti pakai kotomak jallo pak jallo imalampu angkay indo di metana yawana angkay talu jari dua tamasarat talu tamalaysa tu ya matutu koto kata dere ipalampu jadi dua ditandra dua talu makatani ya matuti asa dua tamasarat talu tamalaysa ya matutong kamatiyok ko dua tamasarangnya na sabah hurupuha angkatihi Allahu yan ya manang mo tu na curita tong kubalarondang napa makalalaw ko mo guru ayan na kumantihila tau din na sampaja makan dalam subuh ng pamiyan curi jadi pasang lau singkat ia kotomak bicara sampajang ia naro sampajang itu kare apa isiolon namoro nabita na yale ia naro baca siolon na sipak bicara po Allah Ta'ala ia naro makadasita rimayan ni jajian nabita ko masampajang demeto na lapak nasama magay ukuy atin na ipatama na si runto yukuy di iya curita mi Muhammad Rasulullah ya to na to ko to taka bere na pamanang ya tumupa ko ni aron na digunci motolo ikan yang polo sandal na pamanang ni apa ya guru ini denok ko atitam ya nampai marajira itu ya jeti di sampajan nate aja mono sampajan nabi makle lebih lala atau makle Abu Hurairah makle ia kupura ni melo ni kata dari nadita ia natama na masigi tatunyo konro na mancaji malaya rikolana ipudena gaga tau bisa mawia mama putih mana rupan na nabita na tu kumelo ni mapangulo kupong Allah Ta'ala Dina ni sang dito na to sisa pada ko dito to sisa nabita tu tau pakanjana to siruntu cak biru-biru bicawa maka basah tapi ya namelo kata bere nabita mawia mana maputi mana kalian pada narik kumelo minuti siruntu langsung kon apa ukui atini pertama yukui di tupura nakata bere nang katau barasi na kumakadalani aro ni katau ko tanya iris samana tau more itu jadi ya naro sampajanga tamakoni ro ya naro dena na marigaga aja nataka dai makwang ye sampajaku staseta jaman naisap ko ang Allah Ta'ala makadasipok na mato mitapat na lachundeke aja na tamasis sa makara makanja pa mara yang patiagan kuliah ini makwami iyan na terakhir makwami duan rupa tu tau makasiwiyang angka tau alena mapangolo lori ponge angka to tau minay lawi pong Allah Ta'ala na din nalapasangi contohna kega masa pakatannya kira-kira na rekotolo joka na anak tamakatani wilimata atau ini makatani wiliman anak ini makatani paham to jadi aku makiro aja na ini mangolo ilawi po ang Allah Ta'ala nanali na warak kangi nala sampay apa iya ko hindi tumangolo wahai marajirajit Allah wah
Wah, mana jerit itu apa napai minre makuraga ajana ya rota pake ajana alena makidi tasuroi pongi na alena dena lapasangi di dalam peringaran tilawi ajana lepa ajana lapasangi apa ya kuidi tuh ya nama rukan anak kumacaina agak anak mengganggu deh dulu husu padahal nama dia nama rukan itu tuh husu makunan tuh biar pak kuliah anak itu mesalahkan jadi ajana tanu betul kan iya nata pakai kak dua moje anta budallah ka'annaka tarau sampai kumu pada kumite fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka ya ki bawan makada inai taka Allah taala ya naronna nai taka roko nai taka sun aja to menre ya menre ko macaki menre enreki nasaba angke sa as-salatu mi'rajul mukminin ya mikodetu le menre on robani yawa nah nasaba magai wa huwa ma'akum aina ma kuntum tatta irang kapo Allah taala kin rukum wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ko ngalata le nuru alungi apa ya ora alungi saliwa mopi madake tapi ipulilalan ya susumpung itu dana mabela ya naru tak katani masar jadi itu tunanu maknya mamoti pakai ya naita ka roko naita ka sujuk makalong yo pokoknya tu menre Allah. Wah, tulisin laga tu kata derek nama baca pate dia tulis kopi Allah. Sekadapan aja si sumpung ya aja. Angka miha sepak kuraga istilahnya guru takali si dendreng lalem tareka biasa angka pakai makada ya tukoy ya memang ngolo upasi sumpu memang inapaka mabut kata bere angka to makada ukui palawangan na Allah akbar upasi sumpu angka to mateng ya koto kata bere to makada memang na Allahu akbar ngapi paling nak lima aja na akbar uqalimu apa alimu tunggu semeraja yang kepake ya tapi ya kuya aja na permasalah kami kenro ita saina si sumpung kunyo kasingkar yang penting oleh pasi sumpungi tapi apa onrong aja na lepa kenro takbiratul ihram yang kedua ya kota baca ini wajah apa ngulungi menyalita iya kana abudu wa iya kana sa'in apa ngulungi asyhadu alla ilaha illallah apa ngulungi ya natah sumpumu ya tu apa karena cedek ya sekna ya roh aja nalok batungka-tungka garakangi kenro ita runtu kokone ro tapakanjaki ya kokoi tatonge nasi sumpus sading petetei bacana palampe-lampe surah ya mi kokoi suju eta runtu suju eta petetei ya kokoki rokok eta sading si sumpu kokoki rokok ya kokoi tahaya nasi sumpus sading peteteh koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi ya kokui malam tatongen ada namanya si runtuk rokok kita sampai nama kamu tu gaul rawat diun wis sampai kamakir ya miku mata tong kamana Allah akbar angkat tahu makor Allah akbar tiga nama aja ai madodo madodo coba-coba gare. Nah ini ibu-ibu majelis taklim nih
macoco manamuki nate iya tua kiri ko to macoco ana magampat upale ko pao na matasa na saru magampan na tikat ko anu hakiki yan itu ko to malolo biasa na maraji-raji apa to dia kala namo panapake yo mi ko to matoto mamulan na dari tam yan itu jadi makada yan to matoto ni papahagi makor magampat to na pasisun jadi mani ya kode gaga talolongan maraka na to nang talolong to iya mal papa ako ni roka di pasijan ni lebih iya jadi upasang ni penutup asaba angkaron na alena guru ta Ustaz Sudarman na sampaikan situngan na iya gagawe tanggung jawabku nasaba Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan ilmu ku Sidrap angkar bangunan laukamaki jupanda angkat tukutur lawoi sebelah kiri kutupulu kumaye napa itu oli-oli tatomo kutu angkat yan na tapi nak kiri oli-oli jadi dia na Romelo Ipataru namanya Istana Ahlul Quran. Oko ni Romelo pengkaderan pengkajian ulama. Kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya rogagatannya bantu pemerintah ya kena bantu ipale itu ya roh tapi iya roga gaya rumah kami mak bagi-bagi berangkat kenri masyarakat angka melo cedek patamai dale halalakna angka tu kupon yaki buah 20 sabu 30 sabu 50 sabu 70 sabu 100 sabu tapi 20 telu ulang dua berarti dia nak 2 tahun kurasi ulang ina 2 tahun jadi aku 20 misak buta mampu tak 20 sabu siulang 20 sabu kamu nomor rekanina open rota transfer kamu tu matu nak buat nomor makala kumiki pertama ini manusia gameta pertama ya pe konapai talumpul tawaja na de nagawan kita kamajara pakwaniro yang penting ang kana pertama karena tu ya punai makom itu jadi cuma bagi-bagi baraka istilahnya jadi tidak ada pemberatan makna mesti makode tapi aku melo ki makna ya melo kasa isi juta siula makanja apa itu jadi toga ke batasan nah ini minonroy ini minonroy napa ni upasang ni angka kalimat tak katanitan ni cek dia bilang iya nas menaripak tak kejana-jana kaya iya cede-cede maka dah bikin tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate pak nadega gataulino jampan kini tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate yan tunah kada tomatok kariolo nak ya ko bija-bijamu murad no nga buta ciwali ya ko taulen murad no nga buta rapa iya nak tabak buta tajang milodong itu sukuru na ko kana nak milodong ikiri lagi loju panda makulia ya binatalipo ko capu ini denang kana pamago makara madisi-disi muki gatu gamak purani gatu manre magatu de manasatuki atau anak taku bija aja nana te bicara ini nang ke hadir pemeka tanah-tanah ki gare akasia galau tasyareki buruk na tau mapat tasitau kedua maga na kira-kira nak tamatu kedua kode itu na bosi maga na kira-kira nak tamatu kuya na de na pahak agama itaja pasyarai sa pulipalak itu upasang
ad-dunya masaratul akhirah. Ia tulino ad-darat-darakan akhirat. Ia waram-paramu ko kilino mutaro. Berarti pada kalau kumatan tanang ko darat mudemu parewa ilaw bola. Aja mutajang itawe bawa ko sa darat iko mawe reo. Kenri boleh ko surimon. Manrasa gitu Bapak. Ia ko macaki masa padalle, macaki mapasipulu dalle, usahakan nang katota bawa bolata. Aja no kodara ita rumana. Pak ya koko mitulino ita rumana no kodara. Masa gi tahu itu malem itu. Ini makun raya jamota pasipulu ngalawala itu gak kasiku kemana ni ulawangnya mak balu-balu. Aja mau bu aja. Makai gabita rumah kunri mako pa gang kasiku ulawan tapi tak dosa bumi na pertama ko cilingan. Tuh dito ko dia gato. Aja masak iko mati baini mundri niya tumal. Tasakamay din na baini lakay ta ko mati mak baini. Tuki lagi ni mak baini palay ko tumati. Jangan nanti cerita. Maka dan napuji sadi makokway tapi aku tomato dia cerita. Ia natannya di buka maki goreng ibu tamawar dia le teman rasa. Ia mapalingan ramaya. Dia tu natutu materu. Aja tahu tahitung imuruk talaba tahitung itawujui. Aja tak ada patah puluh murukku. Nangkan na perampe na bita aja mo malampe na wanawa likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Ia tumak ko antara 60 na 70 tahu. Okoro mutajang na lima. Berarti ko 50 ni tahu umuro. Tajang 20 man itu tahu ko maksimal. Aja na iya laba muhitung iya ko iya pakuran. Angat taki jeniro de tu napa nagasane ya tulemu rana imat taru ya insyaallah tulito mainga motu joka ya miko ya lupa imana ngiro de ganda maka ingatlah Allah ngata maka dakaon na ikini isang imaga sijak na nalupay kita otomatis tardia soe baja de na ya kumbaini ta kumatik tarimo to kugan na isulang o kumani Facebook na patama. Napanoki status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan terlalu cepat rasanya. Napa natarini gambar lope-lope pecah napa natari gambar teri angka di makome tayawa sabara kidu sabara kideng ya kong kana duda sabar ki nasa makasih anyo enggak iya tagang kuliah ng imaki buar nilalang malita iya na modala teh iya to nasitungan na yang paiwilaw untuk kerjasama dengan MUCNU Kecamatan Pancarijang beserta dengan pengurus masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini atau lebih kumanang sebab kalian kesempatan. Nasabak repa kuna jerona terlambat. Wah maka mudah-mudahan nang kawetuh nasabak 20 kapito so na macane na parewa lo boleh pas selesai acara na yang boy cero pura madok kakak 20 pito so na parewa eletu Timur Leste na parewa macane tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi jadi yaro pengulongan terima kasih banyak ya matu pun kamelo tasyurus si Bapak Ustaz Sudarma Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ia koto menre sila ia se naro apa ia dua nabi nak makadaka sampajat dua ni lauro menre i nabi toko langit ketiga wah sirun i nabi Yusuf Nabi Yusuf toko langit ketiga aga zaman-zaman Nabi Yusuf waktu natu ia Nabi Yusuf bendahara ya pilih menteri keuangan tapi itu Nabi Yusuf metete terungku tapi makalilian apa itarungku jolo masuk kulit terungkungi mancaji menteri yo di Indonesia apa aja pi mancaji menteri na tamat terungkungi sesak itu nak kemana itu jadi Mendra inabi tayasena siruntu inabi Idris. Yana Nabi Idris kurang rasa matian de toga ga Nabi Ace Nabi Idris narampir na riwayat kana rampe Nabi tak 72 bahasa na kuasai. Ndak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas. Dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lah itu tuh memato atas salahnya boleh dia lihat. Itu kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris. Makanya piramida itu Nabi Idris. Gitu. Mendre inabit tasilayase naliwang Nabi Idris siruntu Nabi Harun. Nigaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kumema dakwah pa itu Nabi Musa to keculilah apa waktu nama ada anak-anak namorong ya warah nama sulalilan ikong kana pautu dia nama nasamana ila tunang kana kada rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa itu apa dia kasih nama kanjak menekuma bicara enak nangkan Nabi Harun ia nana suruh dampingi tapi ia tanya Nabi pamulana tapi mengilawi Nabi Musa puata panca jetoka Nabi Harun iya kai ku pengalakala mancaji Nabi sehingga Nabi Harun dikelalengan mendai Nabi tasiruntu Nabi Musa nampo makarulok ko Nabi Ibrahim lagi tertuju. Ega cautan ri onrona ninete Ibrahim. Ega cautan. Ukti lagi ketujuh. Si tembus mematoni Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tako lagi ketujuh. Lai suruh mataru mendre. De nagaga Nabi mule mundre sekian. Nayatona ru malaikat Jibril de tona nulle menre maka datoni Jibril okotoma iya gangka Muhammad langi nyun rohku edena nawat dingak menre otu maka de nabi teh Jibril mapamulai okko maka natu sibau je tujuh kajanalum salaya ada di law na makan tomelo siruntu presiden nadapi Jakarta na sangat terun kuya pun ahamun kada desi balalo maka de Jibril deule de cucu Muhammad arsa de pasi pulung yang gang kuliah ngomong wat di kamai hamu dampingi ka na cik dimi pani na malaikat Jibril na papirang akapiti na ceneri ni kona papirang ni cicak na taluratu na pulo na pani na papira den lesalai onron agana sa malaikat Jibril Muhammad hancur tak komen mereka. Yan na tunah kalimam Ja'far ko berasanje anta nurun fauqan nurin. Iko na Muhammad cahaya mondresegi cahaya. Cahaya na Jibril yawamu pinaya cahaya. Ya ko Muhammad itulah anta nurun fauqan nurin. Menre inabita posidratul muntaha maka digurita presiden ring almarhum
Alam is angka alam ukur ya na sidratil muntaha asalna alam mustawa ukuni runabita naita pun Allah Ta'ala secara langsung. Ukir maka doko giru pun Allah Ta'ala de nokor ya natu salapi upalampui apa de tais sagi kode di pawasanna iya natu salapi makada iya rupong Allah Ta'ala ukirumon de makada mabin akada kurusiruntu nabi tapong Allah Ta'ala cucu makui batetai dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah dia pada ku makadaka menre lauka ku Masjid An-Nur menre ka ku lantai 2 apa matarulo ku manarana Masjid An-Nur oko ka manare sirui tai ulan ni ento pakutan angka giulang yo ku manare degagay makamo pabela tapi oko miro onrong napawat di ta ulang ni nabita napai wadi ta po Allah Ta'ala poko ki ala mustawa de napita pokoni di ya na de mutamu kala mustawa de mutito ya narona sirut jajaja takadang kay poni angka pamala da paham makalilya aga nasa iya ko seperti malam no ipo Allah Ta'ala lokolino rep papati po apa Jakarta si bawa rapa si salah si jam rapa si Papua si salah si jam no ipo Allah Ta'ala ko Jakarta si jape mangyang kasukurapan no si jape mangyang kasuko Papua repa patupo ni kumaku de natu na rewa agape maknana makada turun di sepertiga malam ang kabalo ya sita ya se muy balong ni monro tapi ia kepatuhi cahayanya lari bin nolok ke lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akal ibarakanna po Allah Ta'ala dena nolok kodino tapi rahmatnya yang turun di seperti malam makanya untuk kitik kangiro rahmatna po Allah Ta'ala lauki pasidupay pamasena teko carana otoki apa sibat yang kakoy wanafah fihi mirru yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir iya namun letik kangia tu kono makanya ya kawan diri ode tule masam pajangi tudan ni tapak koro pasi sumpungi atita si bapuangi degaga lepak lillah penat dibawang ipake ia natu tau na dani pong Allah Ta'ala di tengah malam magay si jami tapakor masarolak di inanya sampaya sunnah si sakurakan degaga tau mulai matahaju si sakurakan da carita mati pun ang kagamulay jami si sakurakan tu ele degala tapi si jami tu dah tapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala masarolak gini sampai sunah si sakurakan iya to napakasibiyang ni kami na makanja nasaba de na lampa kagilila de na chore ipena de nolay parengkaling de togaga jural nawanaw ni gatawa dipaki sinin na atan na po Allah Ta'ala di mana napaki tukambatu kucupu bulana tema jam na si sumpung atin na tauyuk dari po Allah Ta'ala tau pak galung na matangani na katani calaga dompen atau matangani mah kompor na pasisumpumui atin na si bawa pun tau ya masih ni kita pasapiri oto pak balu tuda nyok balu-balu na monrogi balu-balu na si sumpung atin na tau daniat tanya onrong tapi ati ipasisumpung kenro ki monrong oko ki kantoro oko ki pasay oko ki darat yang penting si sumpungi
tapi jama-jamang ijagai iya na tupak kasiyah kami na makanya narik kotomelo malah hakikat daripada kuilalang masigi tapi HP ini na urus at dengerin ini penting magani seko ni jolo-jolo gini cede utambai pe cede makuye menrekna narona bitta agar na pau na bitta angka ko hadis akusi ululungan pa makde na bitta na pakke daleki po Allah taala terlupa disang riwatullahu mamiraja pakke daleki terlupa disang ang kasi di pat disangan na suruh mematok palabang ang katopat disangan wat di upalabang wat dito di upalabang iya meninonroy tapi ang kasi di pat disangan na tenga pengala ta'ala palabang jadi terlupa disangan yaling ngadita watun na tumamiraja si disuruh palatu yung makna cik di nabita nonroy wat di na palatu wat di de cik di de na wat di na pau yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat hukum-hukum agama yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat makanya angka 23 sahabat oleh Pak Guru doa khusus bukan tidak boleh, tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka pak disengak di metona pauna bitta dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Digaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala waktu nasirun karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuh. Ia kuy di natukura si runtuh. Tenang katau makutanangi makadamaga tanjak na yan tapay disasah. Makada malabak-labak do cilin na makolin ron. Kay lisa to. Iya. Napura ni tanga-tanga tu na maka tu na sah. Iya. Tapi kenapa tidak disampaikan itu? Karena memang itu dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba. Tapi aja no rahasia. Macam masalah ini. Kemudian riwayat tusyolona narunabita si Bapa Allah Ta'ala ia maniroada na paunabita makada at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah makada ipong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh makada nabita assalamu alaina wa ala ibadillah sholih inna jappa gaini dikene dena pawi nabitaya maka dai nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah na panguluman nami matun ku Allah Ta'ala sinin na barakat maka dai ku Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh upassalamu nabita dena melo salamat jadi oh pokede iya yenah kadana po Allah Ta'ala salamat nusuk salaino de nagaurusak kapag lolos lain tapi aga nasa nabita assalamu alaina
tapas salama kapun wa ala ibadillah sholihin tapas curang na atam yang peso idi mana na nilaw donar telu baca telu isa'na at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah nigi-nigi baca ya padai apalan na kumindri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitudan ni sulong ni alimaladina nabi Muhammad sallallahu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin na nigi-nigi to baca ya pada ko na siya raymanan misimin na walin na po ngalatalan kapulalan na nino yan ang unah kada to pandrite lepak ko mupasi sungkungi rilalang kalimat iya kay mo pamulo at-tahiyyatul mubarakatuh pamulo alim as-salawatut tayyibatu lillah ya kumakadaki assalamu alayka pahadiri ijulu nabita napata bere salag napaki makada assalamu alayna yanang kana nabita ipangulotono ko po ngalatal acyoni assalamu alayna pacyuka wa ala ibadillah sholihin ilaw daw ngamanan ito nacho to kaya ito salangnya si ilaw daw masalama yan ay baca nito assalamu alayna yan ito nakada patasawku patareka dua tamasarat talu tamalaysa tamasarangi Nabi Muhammad si bawo po ng Allah Ta'ala tamalaysa ni ata ang kay masyuri rimon rin ini nakoro ya matuti pakai ko mak jallo pak jallo imalampu ang kay indo di metana yawana ang kay telu jari dua temasara telu tamalay satu ya matutu ko to kata dere ipalampu jari dua ni tandra dua telu makatani ya matuti ya dua temasara telu tamalay ya matutong kamatiok ko dua tamasarangnya na sabab huruf angkatihi Allahu yan ya manang mo tu na curi tatong ko balarondang napa makalalaw ko mo guru yan na kumantihila tauli na sampaja makan dalat subuh na pamiyan curi pasang lau singkat ia kotomak bicara sampajang ia naro sampajang itu kare apa isiolon namoro nabita na yale ia naro baca siolon na sipak bicara po Allah Ta'ala ia naro makadasita rimayan ni jajian nabita ko masampajang demeto na lapak nasama magay ukuy atin na ipatama na si runto yukuy di iya curita mi Muhammad Rasulullah ya to na to ko to taka bere na pamanang ya tumupa ko di aro na pigunci motolo ikan yang polo sandal na pamanang ni apa ya guru ini denok ko atitama yan ang pa'y maragirag ito. Iyeti di sampayan natin. Aja mo na sampayan nabi. Makali labilala. Atau makali Abu Hurairah. Makali iya kupura ni melo ni kata dari nadita. Iya natama na masigi. Tato nyo konro na mancaji malaya. Rikualana. Rikude na gagataw nisa. Mawiya mamaputi mana rupan na nabita na to. Kumelo ni mapangulo ko kung alatala. Di na nisang dito na to sisa pada ko din na to sisa di nabita to tau pakanjana to sirunto cak biru-biru micawa makabasa tapi ya namelo kata bere nabita mawiya mana maputi mana malilan pada na rekomelo minuti sirunto langsung kon
apa ukui at ini petang yukui di tupura naka tak dere nang katau barasi nga tumakadalani aro ni katau ko tanya iris semana atau more itu jadi yan aro sampai jangata makwani ro yan aro dena na marigaga aja nataka dai makwang ye sampai jakos taseta jaman naisap ko nga Allah Ta'ala makadasipo na to mitapat na lachundeke aja na tamasisa sa makara makanja pa mara yang patiagan kuliah ini makwami iyan na terakhir makwami duan rupa tu tau makasiwiyang angka tau alena mapangolo lori puange angka totong minay lawi po ng Allah Ta'ala na di nalapasangi. Contoh na, kaya mas sa pakatan niya kira-kira na rekotolo joka na anak tamakatan ni wilimata atau idi makatan ni wiliman anak. Idi makatan ni. Paham mo to? Jadi ako makiro, aja na idi mangolo. Ilawi po ang Allah Ta'ala nanali na warak kangi nala sampanya. Apa iya ko hindi tumangolo wahai maraji-raji Allah. Wahai maraji-raji apa napay minre makuraga. Aja na ya rota pake. Aja na alena makidi tasuroy pongi. Na alena din nalapasangi di dalam peringaran tilawi aja nalapa aja nalapasangi apa ya kuidi tu ya na marukan anak ko macaina gana mengganggu deh dulu husu padahal namo dia na marukan itu tu husu makunan tu biar pak kuliah anak itu may salahkan jadi aja na tanu betul kan iya natapake ka dua moje anta budallah ka'annaka tarahu sumpay kumu pada kumite fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka yaki bawan mumakkada inaita ka Allah Ta'ala yanaronna naita ka roko naita ka sun aja na to menre ya menre ko macaki menre enreki nasaba angke sa as-salatu mi'rajul mu'minin ya mikodetu le menre on robani yawa nasaba magay wa huwa ma'akum aina ma kuntum tattairan ka po Allah Ta'ala kinrukum mo wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ko Allah Ta'ala nuro alungi apa yura alungi saliwa mopi madake tapi ipulilalan niya susumpung itu dana mabela yan na rutak katani masaro jadi itu tunano makanya mamuti pakai ya naita ka roko naita ka sujuk makalom yo poko yo tuminre Allah wah tulisin laga to kata derek nama baca pate dia tulis kopi Allah sekadapan aja si sumpung ya aja angka miha sepak kuraga istilahnya guru takali si dendreng laleng tareka biasa angka pakai makada ya tukoy ya memang ngolo upasi sumpu memang inapaka mabuk kata derek angka to makada ukui palawangan na Allah akbar upasi sumpu angka to mateng ya ko to kata derek to makada memang na Allahu akbar napi palin na lima aja na akbar ukolimu apa alimu timo semaraja kepake ya tapi ya ku ya aja na permasalahkan kenro ita sa ina si sumpung kuniro kasingkar yang penting tulis pasi sumpungi tapi apa onrong aja na lepa kenro takbiratul ihram
Yang kedua, ya kota baca ini wajah apa nguluni menyanyi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa ngulutun. Asyhadu an la ilaha illallah. Tanpa ngulutun. Ya natah sumpumu ya tu apa karena cedek. Ya sekna ya roh aja nalok batungka-tungka garakannya. Kenro ita runtu kokonero tapakanjaki. Ya kokoi tatonge nasi sumpus sading petetei bacana palampe-lamperi surah ya mi kokoi suju eta runtu suju eta petetei ya kokoki rokok eta sading isi sumpu kokoki rokok ya kokoi tahaya nasi sumpus sading petetei koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi. Ya kokui malam tatongin ada namanya si runtuk rokok kita sampai. Nama kamu tu gaul rawat diun wis sampai. Kamakir. Ya miku mata tong kamana Allah Akbar. Angkat tahu makor Allah Akbar. Tiga nama aja. Ai madodo. Madodo. Coba gare. Nah ini ibu majelis taklim nih. Maco-co menemuki nanti iya tua kie koto maco-co anak magampat upale ko pau na mata sama seru magampan na tiket tu anu hakiki yang itu koto malolo biasa na maraji-raji apa tu jakalan namo panapake yung koto matoto mamulan na dari tamah. Iya nanti jadi makada. Iya natau matol tu ni pahagi makor magampat tu napa si sumpu. Jadi mani iya kode gaga talolongang marakat ako nang kulang talolong. No. Iya apa ako ni roka di pasijan ni lebih. Iya jadi upasang ni penutup asaba angkarona Lena guru tak Ustaz Sudarman sampaikan situngan aja ia gagawe tanggung jawabku nasabah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan ilmu ku Sidrap angkar bangunan laukamaki jupanda angkat tukutur lawoi sebelah kiri kutupulu kumaye napa itu oli-oli tatong ko tu angkat yan na tapi nak kiri oli-oli jadi dia na Romelo ipataru namanya Istana Ahlul Quran oko ni Romelo pengkaderan pengkajian ulama kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya rogagatannya bantu pemerintah ya kena bantu ipale itu ya roh tapi ya rogagaya to makarami mak bagi-bagi baraka kenro masyarakat angka melo cedek patamai dale halalana angka tu kupon yaki buah 20 sabu, 30 sabu, 50 sabu, 70 sabu, 100 sabu. Tapi 20 telu ulang. Dua berarti dia nak 2 tahun. Kurasi ulang ina 2 tahun. Jadi aku 20 sabu tahun tak mampu tak. 20 sabu siulang. Siulang 20 sabu. Kamu nomor rekanina open rota transfer. Kamu tu matu nak buat nomor makalah. Kumiki pertama ini manusia gameta pertama ya pe konapay talumpul tawaja na de nagawan kita kamajara pakwaniro yang penting ang kanata pertama karena tu ya punai makom itu jadi cuma bagi-bagi baraka istilahnya jadi tidak ada pemberatan makna mesti makode tapi aku meloki makna ya melo kasa isi dijuta siula makanja pak ini toga harga batasan nah ini minonroy ini minonroy napa ni upasang ni
Angka kalimat takatani-tani cek dia bilang. Ia nas menaripak tak kejana-jana kaya ia cede-cede. Maka dia bikin tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate pak. Nadega gataulino jampan. Kini tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate. Yan tunah kada tomabab kariolo enak ya ko bija-bija mo muranno nga buta ciwali. Ya ko taulen muranno nga buta rapa. Iya nak taba buta tajag milodong itu sukuru na kung kanana ka milodong ikiri lagi loju panda makuya. Ya binatalipo ko capu ini. Denang kana pamago makara madisi-disi muki gatu gamak purani gatu manre maga tude manasatuki atau anak taku bija aja nana te bicara ini nang ke hadir pemeka tanah-tanah ki gare akasia galau tasyareki buruk na tau mapat tasitau kedua maga na kira-kira nak tamatu kedua kode itu na bosi maga na kira-kira nak tamatu kuya na de na pahak agama itaja pasyarai sa pulipalak itu upasangi at dunya masaratul akhirat ia tulino at darat-darakan na akhirat ia waram paramu ko kilino mutaro berarti pada kalau kumatan tanang ko darat mendemu parewa ilaw bola aja mutajang itawe bawa ko sa darat iko mawe reo kenri boleh ko surimon manrasa gitu bapak ia ko macaki masa padalle macaki mapasipulu dalle usahakan nang katota bawa lo bolata aja nok ko darat ita rumana pak ya koko mitulino ita rumana no ko darat masa gi tawe mitu male matu ini makun raya jamota pasipulu ngalawala itu gang kasiku kamana ni ulawangnya mak balu-balu aja mo aja makai gamita rumah kunri mako pa gang kasiku ulawan na tapi tak dosa bumi na pertama ko cilingang to de to ko de gago aja masa iko mati baini mondri ni tumal tasakamay de na baini lakay ta ko mati mak baini tuki lagi ni mak baini palay ko mati jangan nanti cerita maka dana puji sadi makokwai tapi aku tomato dia cerita ia natanegi boka maki goreng ibu tamawar dia le teman rasa ia mapalingan ramaya dia tu natutu materu aja tahu tahitung imuruk talabae tahitung itawujui aja tak ada patah puluh umurku nangkan na perampe na bita aja mo malampe na wanawa likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in ia tumakku antara 60 na 70 tahun okoro mutajang na lima berarti ke 50 ni tahun umur tajang 20 man itu tahun ku maksimal aja na iya laba muhitung iya pakuran agak taki jemiro de totu napa nagasane ya tulemu rana imat taru ya insyaallah tulito mainga motu joka ya miko ya lupai manang ngiro de gangat maka ingatlah Allah ngata maka dakaon na ikini tisang imaga sijak na nalupai kita otomatis tardia soe baja de na ya kumaini ta kumatik tarimo to ko ganna isulang o kumani Facebook na patama napanoki status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan terlalu cepat rasanya napa natarini gambar lope-lope pecah napa natari gambar teri
angka di makome tayawa sabara kibu sabara kideng ya kong kana duda sabar ki nasa makasih anyo enggak iya tagang kuliah ng imaki buar ng ilalang malita iya na mo dalang tay iya na iya to nasitungan na yang paiwilaw untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijang beserta dengan Padungun Masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini atau lagi kumanang sebab kalian kesempatan. Nasabak repa pun aja rona terlambat. Wah makadaka mudah-mudahan ang kawatu nasabak 20 kapito so na macane na parewa lo boleh pas selesai acara na yang buay cero pura madok kagak 20 pito so na parewa ilentu Timur Leste na parewa macane tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi jadi hero pengulongan terima kasih banyak ya matu kong kamelo tasyurus si Bapak Ustaz Sudarma ya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya koto menre sila ya se naro apa iya dua nagyo na makadaka sampajat dua ni lauro menre inabi toko langit ketiga wah sirun Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh ke langit ketiga. Aga zaman-zaman Nabi Yusuf. Waktu natu. Iro Nabi Yusuf. Bendahara. Ya pilih menteri keuangan. Oh, tapi itu Nabi Yusuf metete terumpu. Tapi makalilian apa itarungku jolo masuk kuliah terumpungi mancaji menteri. Yo pui di Indonesia apa aja pi mancaji menteri na tamat terumpungi. Sesak itu nak kemana? Jadi Mendra inabi tayasekna siruntu inabi Idris. Yana Nabi Idris kurang rasa matang de toga ga Nabi Chow Aceh Nabi Idris narampir na riwayat ka narampir Nabi ta 72 bahasa na puasa. Ndak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lahi tutup memato atas salangnya boleh dia lihat. Itu kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris, makanya piramida itu Nabi Idris. Mendre inabi tasilayase naliwang Nabi Idris siruntu Nabi Harun. Ngigaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kumema dakwah pa itu Nabi Musa to keculilah apa waktu nama ada anak-anak namurung ya warah nama sulalilan ikong kana pautu dia nama nasamana ila tunang kana kadarab bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya apa dia kasih nama kanjak menekuma bicara enak nangkan Nabi Harun ia nana suruh dampingi tapi ia tanya Nabi pamulana tapi mengilawi Nabi Musa kota panceje toka Nabi Harun iya kai ku pengalakala manceje Nabi sehingga Nabi Harun dikedalangan mendai Nabi tasirun tu Nabi Musa nampo makarullah ko Nabi Ibrahim lagi tertuju. Tiga cautan ri onrona nenek Ibrahim. Tiga cautan. Oki lagi ketujuh. Si tembus mematoni Baitul Maqdis.
Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tako lagi ketujuh, lagi suruh ni mata rumendre. De nagaga Nabi mulai mundre sekian. Nayatona ru malaikat Jibril, de tona nulle mendre. Maka dato ni Jibril, aku toma iya gang ke Muhammad. Langi miun rohku. De nawat dingak mendre ko. Maka dia Nabi teh Jibril, mapamulay ako makana to si bawo. Na to si bawo je tujuh ka janalum salaya. Ada di law na makan pemelo si runtu presiden ni. Nadapi Jakarta na sangat terun kuya ako na hamon kada de si balalo. Maka de Jibril, deule de cucu Muhammad arsa de pasi pulung yang kang kuliah no. Wat di kamai hamu dampingi ka. Na cidi mi pani na malaikat Jibril na papirang akapitu na ceneri ni. Ko na papirang ni cicak. Na taluratu na pulo na pani na papira din mula salay onron. Agar nasa malaikat Jibril Muhammad hancur tak komen mereka. Yan na tunah kalimam Ja'far ko merasanje anta nurun fauqa nurin. Iko na Muhammad cahaya mundrasegi cahaya. Cahaya na Jibril ya wa mupina ya cahaya. Ya seku Muhammad itulah anta nurun fauqa nurin. Menre inabita posidratul muntaha. Maka digurita presiden ring almarhum alam is angka alam ukur ya sidna sidratil muntaha asalna alam mustawa ukur niru nabi ta nai tapung Allah Ta'ala secara langsung ukir maka doko girupung Allah Ta'ala de nokor ya natu salah pie upal lempui apa de tes lagi kode di kawasan lah ya natu salah pie makada ya rupong Allah Ta'ala ukirumun de makada mabe nakada kurosi runtu nabi tapong Allah Ta'ala cucu makui batete di pahangi pole alusuna wal jamanah dia pada ko makadaka menre lauka ko Masjid An-Nur menre ka ko lantai 2 apa matarulo ko manaran Masjid An-Nur oko ka manare sirkuit tay ulan ni ento pakutan angka giulang yo ko manare degagay makamo pabela tapi oko miro onrong napawat di ta ulang ni nabita napai wadi tapong Allah Ta'ala pokok ki alam mustawa de napita pokok kumidi ya na de mutamu kala mustawa de muteko ya narona sirun tu jajaja tak kadang kay ko ni angka pamala da paham makalilya aga nasa iyo ko sa partiga malam no ipo Allah Ta'ala lokolino rep papati ko apa Jakarta si bawa rap si salah si jam rap si Papua si salah si jam no ipo Allah Ta'ala ko Jakarta si jape mangyang kasukurapan no si jape mangyang kasuko Papua rep papatipo ni kumaku de natu na rewa agape makna na makada turun di sepertiga malam ang kabalo ya setan ya se muy balong ni monro tapi ia kepatuhi cahayanya lari bin nolok ke lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akali barakanna Allah Ta'ala dena nolok kodin tapi rahmatnya yang turun di seperti malam makanya untuk kitik kengiro atik kengiro rahmatna Allah Ta'ala Lauki pasidupay pamasena. Teko carana. Otoki tapasibatki ang kakoy. Wanafah fihi mirruh. Yang dihembuskan. Yang masuk dalam kalbu fuad dan sir. Ia namuletik kang iya tukono. Makanya ya kawan diri. Ode tule masampajangnya. Tudah-tudah ni tapakoro. Pasi sumpungi atita si bapuangi degaga lapak lila penat din ni bawang ni pake
ia natutaw na dani po Allah Ta'ala di tengah malam. Magay si jami tapakor masarolak binanya sampaya sunnah si sakurakan. Dega gatau mulai matahaju si sakurakan da carita mati pun. Ang kagamulay jami si sakurakan tu ele. Dega tapi si jami tu dah tapasi sumpungi atita si Bapa Allah Ta'ala masarolak binanya sampaya sunnah si sakurakan. Iya to napakasibiyang ni kami na makanya nasaba de na lampa kagilila de na chore ipena de nolay pareng kalinga de to gaga dilan nawanaw ni gatawa dipaki sinin na atan na po ngalatalawa di mana napaki tukambatu kucupu na tema jam na si sumpo ngatin na tayo dari po ngalatalawa. Tau pak galun na matangami na katani calaga dompen atau matangami mah kompor na pasisumpungi atin na si bawal pun tau ya masih ni kita pasapiri oto pak balu tuda nyok balu-balu na monrogi balu-balu na si sumpung atin na tau daniat tanya onrong tapi ati ipasisumpung kenro ki monrong oko ki kantoro oko ki pasai oko ki darat yang penting si sumpungi tapi jama-jamangi ijagai iya na tupak kasiyah kami na makanya narik kotomelo malah hakikat daripada kuilalang masigi tapi HP ini na urus at dingyatin ini penting. Maga ni seko ni ko. Jolo-jolo gini cen. Utambai pecene makui menre na naro nabita aga na pau nabita angka ko hadis si ululong pa makade nabita napakke daleki po Allah Ta'ala terlupa disang riwatullah ku mamiraja napakke daleki terlupa disang ang kasih dipat disengan nasuruh memang topal lebang ang katopak disengan wat di upal lebang wat itu di upal lebang iya meninonroy tapi ang kasih dipat disengan natenga pengalat ta'ala pal lebang jadi terlupa disengan yaling ngadita watun itu mameraja si disuruh palatu yukum makna cik di nabitan nonroy wat di napalatu wat di de cik di dena wat di napau yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat hukum-hukum agama yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat makanya angka 2 telu sahabat oleh Pak Guru doa khusus bukan tidak boleh, tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka pak disengak di metona pawina bita dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Digaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala waktu nasirun karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuh. Ia kuidi natukura si runtuh. Tenang katau makutanangi makadamaga tanjak na yan tapay risasa. Makadamalap-malap do cilin na makolin lore. Kay risa to. Iya. Napura ni tanga-tanga tu na maka tu na sah. Iya. Tapi kenapa tidak disampaikan ini? Karena memang itu dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh digunakan.
dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba. Tapi aja no bahas ya. Macam masalah ini. Kemudian riwayat tusyuluna narunabit tasibapong Allah Ta'ala. Ia maniroada na paunabit kaman kada at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillah sholih. Inna jab pagaini ikene dena pawi Nabi tayi. Maka dari Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Na panguluman ng mimatun ko pong Allah Ta'ala sinin na barakat. Maka dari pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Upassalama Muhammad. Nabi tadi na melo salamat jadi. Ayo po kede iya. Yan nakadana po ang Allah Ta'ala salamat nusuk salaino de. Te nagawulusak kapal lolos na. Tapi aga nasa Nabi ta de assalamu alaina. Tapos salama ka po wa ala ibadillah sholih. Tapos curang na atam yang peso. Idi mana na nilaw doon. Telu baca, telu isa'na. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nigi-nigi baca ya padai apalan na pumindri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitu dan misyulong ni alimaladina Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Na nigi-nigi to baca ya pada po na siya raymanang misinin na walin na po Allah Ta'ala kapulalan na nino. Yan ang punah kada to pandritay. Lepak po mupasi sungkungi rilalang kalimat iya kay mo pamoro. At-tahiyyatul mubarakatuh pamuri alim. As-salawatut tayyibatu lillah. Ya kumakadaki assalamu alaika pahadiri ijulu nabita napata bere selag napaki makada assalamu alaina yanangka na nabita ipangulutono ko po ng Allah Ta'ala atyoni assalamu alaina patyuka wa ala ibadillah sholihin. Ilaw daw ng mana nito atyo to. Kaya ito salangnya silaw daw ng salama. Yan ay baca nito assalamu alaina. Yan na ito nakada patasawpo patareka. Dua tamasarat talu tamalaysa. Tamasarangi Nabi Muhammad si bawo po ng Allah Ta'ala. Tamalaysa kata ang kay matyuri rimon. Idi nakoro ya matuti pakai ketumak jallo pak jallo imalampu angka indo di metana yawana angka telu jari dua temasara telu tamalai satu ya matutu foto kata dere ipalampu jadi dua di tandra dua telu mahkatani ya matuti asa dua temasara telu tamalai ya matutu angka matiok kohe dua temasarangnya na sebab huruf ha angkatihi Allahu he ya mana mo tu na curi tatong kubalarondang napa makalalaw ko mo guru aja na kumantihila tau din na sampaja makan dalat subuh na pamiyan curi ede pasang lau singkat ia kotomak bicara sampajang ia naro
Ya naro sampaja. Itu kare. Apa isiolon namoro na bita na yale ya naro baca. Siolon na sipak bicara puang Allah Ta'ala. Ya naro makadasita rimayan ni. Jajian na bita ko masampajan. Demeto na lapak. Nasa magay. Ukoy atin na ipatama na si Runto. Yung ukoy di iya curita mi Muhammad Rasulullah. Ya to na to ko to taka beri na pamanang niya tumupa ko di aro na digunci motoro ikan yang polo sandal na pamanang ni apa ya guru ini denok ko atitam ya nampai meraji-raji itu ya jeti di sampajan nate aja mono sampajan nabi makre lebih lala atau makre Abu Hurairah makre ia kupura ni melo ni kata dari nadita ia natama na masigi tatunyo konro na mancaji malaya rikolana kudena gaga tau bisa mawia mama putih mana rupan na nadita na tu kumelo ni mapangulo ko Allah Ta'ala dena ni sang dito na to sisa pada ko dena to sisa nadita tu tau pakanjana Oto siruntu cak biru-biru bicawa maka basah tapi ya namelo kata beri namita mawia mana makute mana kalian pada narik melo mimiti siruntu langsung kon apa ukui atini pertama yupui di tupura nakata beri nang katau barasi na pemakadalani ya roni katau ko tanya iris semana atau more itu jadi ya naro sampai jangan tamakoni roh ya naro dena na marigaga ya aja nataka dai makwanggi sampai jago staseta zaman na isapo ng Allah Ta'ala makadasipok na to mi tapat na lachundeke aja na tamasesa makara makanja pa mara yang patiagan kuliah makwami iya na terakhir makwami duan rupa tu tau makasiwiang angka tau alena mapangolo lori ponge angka to tau minay lawi pong Allah Ta'ala na din nalapasangi contohna kega masa pakatannya kira-kira na rekotolo joka na anak tamakatan ni wilimata atau ini makatan ni wiliman anak ini makatan ni paham mo to jadi ako makiro aja na hindi mangulo ilawi po ang Allah Ta'ala na warak kangi nala sampay apa iya ko hindi tumangulo wahai maraji-raji Allah wahai maraji-raji apa napay ninre makuraga aja na ya rota pake aja na alena makidi tasuroy pongi na alena dena la peringeran tilawi aja na lepa aja na lapasan apa ya kuidi tu ya na marupkan anak kumacaina gana pengganggu-ganggu deh dulu husu padahal nama dia na marupkan itu tuh husu makunan tuh biar pak kuliah anak itu misalkan jadi aja na tanu betul kan iya nata pakai kan dua moje anta budallah ka annaka tarau sampai pum pada kumite fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka yaki bawan mumakkada inai taka Allah Ta'ala yana ronna nai taka roko nai taka sun aja na to menre iya menre ko macaki menre enreki nasaba angkya sa as-salatu mi'rajul mu'minin iya mikodetu le menre on robani yawa nasaba magay wa huwa ma'akum aina ma kuntum tattairan kapung Allah Ta'ala kinro kumon wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ko ngalata le nuro alungi apa ya ora alungi saliwa mopi madake tapi ipulilalan ya susumpung do dana mabela ya naro tak katani masalo
Jadi itu tunanu makanya mamoti pakai ya naita ka roko naita ka sujud maka lo yo poko yo tuminre Allah. Wah, tulisin laga to kata derek nama baca pate dia tulis kopi Allah. Sekadapan aja si sumpung ya aja. Angka miha sepak kuraga istilahnya guru takali si dendreng laleng tareka biasa angka pakai makada ya tukoy ya memang ngolo upasi sumpu memang inapaka mabur kata derek angka to makada ukui palawangan na Allahu akbar upasi sumpu angka to mateng ya koto kata derek to makada memang na Allahu akbar ngapi paling na lima aja na akbar ukolimu apa alimu timo semaraja yang kepake ya tapi ya kuya aja na permasalahkan kenro ita sa ina si sumpung koniro kasingkar yang penting oleh pasi sumpungi tapi apa onrong aja na lepa kenro takbiratul ihram yang kedua ya kota baca ini wajah apa nguluni menyalita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa nguluni asyhadu an la ilaha illallah apa nguluni ya nata sumpumu ya tu apa karena cedek ya sekna ya roh aja nalok batungka garakan kenro ita runtu kokonero tapakanjaki ya kokoi tatonge nasi sumpus sading petetei bacana palampe-lampe surah ya mikokui suju eta runtu suju eta petetei ya kokoki rokok eta sading isi sumpu kokoki rokok ya kokoi tahaya nasi sumpus sading peteteh koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi ya kokui malam tatongin ada namanya si runtuk rokok kita sampai nama kamu tuh gaun rawat diun wis sampai kamakir ya miku mata tong kamana Allah akbar angkat tahu makor Allah akbar tiga nama aja ai madodo itu madodo coba-coba gare. Nah ini ibu-ibu majelis taklim nih maco-co menemuki nanti ya tua kiri koto maco-co anak magampat upade ko pau na mata sa seru magampan na tiket tu anu hakiki yan tu ko tau malolo biasa na maraji-raji apa tu yakalan namo panapake yung ko tau matoto mamulan na dari tam yan nanti jadi makada yan na tau matoto ni papahangi makor magampat tu na pasisumpu jadi mani ya kode gaga talolongan maraka na to ng udang talolongan to iya mal papa ako ni roka di pasijan ni lebih iya jadi upasang ni penutup sabang karon na alina guru ta Ustaz Sudarman na sampaikan situngan na iya gagawe tanggung jawabku nasaba Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan ilmu ku Sidrap angkar bangunan laukamaki jupanda angkat tukutur lawoi sebelah kiri kutupulu kumaye napa itu oli-oli tatongo kutu angkat dia tapi nak kiri oli-oli jadi dia na Romelo Ipataru namanya Istana Ahlul Quran. Okoni Romelo pengkaderan pengkajian ulama. Kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap
bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya gagatannya bantu pemerintah ya kena bantu ipale itu iyalah roh tapi iya roga gaya to makanami mak bagi-bagi baraka kenro masyarakat ang kamilo cede patamai dale halalana angka tu kupon yaki buah 20 sabu, 30 sabu, 50 sabu, 70 sabu, 100 sabu. Tapi 20 telu ulang. Dua berarti dia nak 2 tahun. Kurasi ulang ina 2 tahun. Jadi aku 20 sabu tak mampu tak. 20 sabu siulang. Siulang 20 sabu. Kamu nomor rekanina open rota transfer. Kamu tu matu nak buat nomor makalah. Kumiki pertama ini manusia gameta pertama ya pe konapay talumpul tawaja na de nagawan kita kamajara pakwaniro yang penting ang kanata pertama karena tu ya punai makom itu jadi cuma bagi-bagi baraka istilahnya jadi tidak ada pemberata makna mesti makode tapi aku meloki makna ya melok sa isi juta siula makanja pa ini toga ke batasan nah ini minonroy ini minonroy napa ni upasang ni angka kalimat tak katani cek dia bilang iya nas malaripak tak kajana kaya ya cede maka dah bikin tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate pa nadega gataulino jampan kini tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate yan tunah kada tomapap kariolo nak ya ko bija mo muradno nga buta ciwali ya ko taulen muradno nga buta rapa iya nak taba buta taja milodong itu sukuru na ko kanana ka milodong ikiri lagi loju panda makuya ya binatalipo ko capu ini denang kana pamago makara madisi muki gatu gamakura ni gatu manre maga tude manasatuki atau anak takku bija aja nana te bicara ini nang ke hadir pemeka tanah-tanah ki gare akasya galau tasyareki buruk na tau mapat tasitaw kedua maga na kira-kira nak kamatu kedua ko dito na bosi maga na kira-kira nak kamatu kuya na de na pahak agama itaja pasyaray sa pulipalak itu upasang at dunya masaratul akhirat ia tulino at darakan na akhirat ia waram paramu ko kilino mutaro berarti pada kalau kumatan tanang ko darak mendemu parewa ilaw bola aja mutajang itawe bawa ko sa darak iko mawe reo kenri bola ko surimon manrasa gitu bapak iya ko macaki masapa dalle macaki mapasipulu dalle usahakan nang katota bawa law bolata aja no ko darak ita rumana Pak ya koko mitulino itaromana mi pudara masa gi tahu itu malam itu ini makun raya jamota pasi pelunga lawalanda itu gang kasiku kemana ni ulawangnya mak balu-balu aja mau aja makai gamita rumah kun raya mak pak gang kasiku ulawan tapi tak dosa bumi pertama ku cilengang to de to gak ko de gaga aja masa kita mati baini mundri ni tu mal tasakamai dia nak baini lakai ta ko mati mak baini tuki lagi ni mak baini palai ko mati jangan nanti cerita maka dana puji sani mak koai tapi aku mati dia cerita dia natan nedi buka maki goreng ibu tamawar dia teman rasa panrasa iya mapalingan ramaya dia itu natutu materu
Aja tahu tahitung yung muruk talaba tahitung itang ujuyi. Aja tak dapat akulo ng muruk. Nangka na rampe na bita. Aja mo malampe na wanawa. Likulli sya'in hasabi wa hasabi umati may nasitin o sabain. Ia tuma ko antara 60 na 70 taon. O koro mo tajang na lima. Berarti ko 50 ni taong umuro. Tajang ni 20 man ito taong kumaksimal. Aja na iya laba mo hitung. Iya pakuran. Angat taki. Ya miro. De toto na pa nagasanay. Ya tulay mo rana imataru ya insyaallah. Tulito mainga mo tu joka. Ya miko yan lupay manang niro de ganat. Maka ingatlah. Alalangat tak. Maka nakaon na ikinitis sa imaga siya na nalupay kita otomatis. Taryasoy. Baja din na taryasoy. Ya kumainita kumatik tarimo to kugan na isulang o kumani Facebook na patama. Napanoki status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan terlalu cepat rasanya. Napa natari gambar lope-lope pecah napa natari gambar teri ang kanimako metayawa sabara kitu sabara kideng ya kong kanaduda sabar ki nasa makasi anyo iya tagang kuliah ng imaki buar ng ilalang malita iya na mo dalang teh iya na iya to nasitungan na yang paywilaw untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijam beserta dengan pendukung masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini natong melalui kumanang sebab kalian kesempatan. Nasabak repa pun aja rona terlambat. Wah makadaka mudah-mudahan ang kawetuh nasabak 20 kapito so na macane na parewa lo boleh pas selesai acara na yang buay cero pura majuk kagak 20 pito so na parewa iletu Timur Leste na parewa macane tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi jadi yaro pengulongan terima kasih banyak ya matu kong kamelo tasyurus si Bapak Ustaz Sudarma Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya koto menre sila ya se naro apa iya dua nabi nak makadaka sampajat dua ni lauro menre i nabi toko langit ketiga wah sirun Nabi Yusuf. Nabi Yusuf toko langit ketiga. Aga zaman-zaman na Nabi Yusuf. Waktu na to. Iro Nabi Yusuf. Bendahara. Ya pwede menteri keuangan. Tapi itu Nabi Yusuf netete terungku. Tapi makalilian apa itarungku ijolo masuk kulit terungkungi mancaji menteri. Yo di Indonesia apa aja pi mancaji menteri na tamat terungkungi. Sesa itu nak kemana? Jadi Mendra inabi tayasekna siruntu inabi Idris. Yana Nabi Idris kurang rasa matang de toga Nabi Chow Aceh Nabi Idris narampiril na riwayat kan narampe Nabi tak 72 bahasa ng puasa. Tidak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lahi tutup memang to atas salangnya boleh dia lihat.
Kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris, makanya piramida itu Nabi Idris. Gitu. Menre inabitta sila Yasek, naliwang Nabi Idris, siruntu Nabi Harun. Ngigaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kumema dakwah pa itu Nabi Musa to kecolilah. Apa waktu nama ada anak-anak namorong ya warah nama solalilan ikong kana pautu dia nama nasamana ina tunang kana kadarab bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa itu apa dia kasih nama kanja menekuma bicara enak nang Nabi Harun iya nana suruh dampingi. Tapi ia tanya Nabi pamulana tapi mengilawi Nabi Musa puata panca jetoka Nabi Harun iya kai ku Allah Ta'ala mancegi Nabi sehingga Nabi Harun dikelanan menre Nabi tasiruntu Nabi Musa nampo makarullah ku Nabi Ibrahim lagi tertuju tiga cautan ri onrona nenete Ibrahim tiga cautan upi lagi ketujuh si tembus mematoni Baitul Maqdis Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tako lagi ketujuh lagi suruh di mata rumendre de nagaga Nabi mulai munde sekir nayatona ru malaikat Jibril de tona nulle mendre maka datoni Jibril okotoma iya gangka Muhammad langi miun rohku edena nawat dingak mendre otu maka dia Nabi teh Jibril mapamulai aku makan atau si bau natu si bau je tujuh kaja lalu musalaya ada di lo namakan pemelo si runtuh presiden ni nadapi Jakarta na sangat terun itu ya pun ahamun kada de si balalo maka dia Jibril deule dia cucu Muhammad arsa de pasi pulung yang gang kuliah wat di kamai hamu dampingi ka na cidi mi pani na malaikat Jibril na papirang akapitu na ceneri ni ko na papirang ni cicak na taluratu na pulo na pani na papira din mula salay onron aga nasa malaikat Jibril Muhammad hancur ka komendek yan na ito nakalimang Ja'far ko merasanje anta nurun fawqa nurin iko na Muhammad cahaya mundresegi cahaya na Jibril yawamu pinaya cahaya ya ko Muhammad itulah anta nurun fawqa nurin menre inabita po sidratil muntaha maka digurita kalsidendring almarhum alam is angka alam ukur ya na sidratil muntaha asalna alam mustawa ukuniru nabi naita pun Allah Ta'ala secara langsung ukir maka doko giru pun Allah Ta'ala de nokor ya natu salapi upalampui apa de tais lagi kode di kawasan lah ya natu salapi makada ya rupong Allah Ta'ala ukirumun de maka da mapin akada kurusiruntu nabi tapong Allah Ta'ala cucuk makui batetay di pahangi puli alusuna wal jamanah dia pada ko makadaka menre lauka ko masjid Anur menre ka ko lantai 2 apa matarulo ko manarana masjid Anur oko ka manare sirkuit ulan ni ento pakutan angka giulang yo ko manare de gagay maka mo pabela tapi oko miro onrong napawat di ta ulang ni nabita napai wadi ta pong Allah Ta'ala poko ki ala mustawa de napita pokoni di ya na de mutamu kala mustawa de mutepo ya narona siruntu jajaja takadang kay poni angka pamala da paham makalilya aga nasa iya ko sa partiga malam no ipo ang Allah Ta'ala lokolino rep papati po
apa Jakarta si bawa rapa si salah si jam rapa si bawa Papua si salah si jam no ipo ngala talo ko Jakarta si jape mangyang kasukurapan no si jape mangyang kasuko Papua repa patupo ni kumaku de natu na rewa agape makna makna turun di sepertiga malam ang kabalo ya setan ya se muy balong ni monro tapi ia kepatuhi cahayanya lari binolok ke lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akali barakanna po Allah Ta'ala dena nolok kodino tapi rahmatnya yang turun di sepertiga malam makanya otok kitik kangiro atik kangiro rahmatna po Allah Ta'ala Lauki pasidupay pamasena. Teko carana. Otoki apasibati yang kakoy. Wanafah fihi mirru yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir. Ia namun letik kangia tu kono. Makanya ya kawan niwi. Ode tu le masam pajangnya. Tudah ni tapak korok. Pasi sumpungi atita si bapuangi degaga lepak lillah penat dibawang ipake ia natu tau na dani pong Allah Ta'ala di tengah malam magay si jami tapakor masarolat binanya sampai sunnah si sapuratan degaga tau mulai matahaju si sapuratan na carita mati pun ang kagamuli jami si sapurakalat tu ele degala tapi si jami tu dah tapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala masarolat gini sampai sunah si sapurakan ia tu napakasibiyang ni kami na makanja nasaba din na lampa kagilila din na chore ipena din nolay parengkaling din tugaga jural nawanaw ni gatawa dipake ya sinin na atan na po ngalatal di mana na pake tukang batu kucupu bulana tema jam na si sumpu ngatin na tau yung dari po ngalatal tau pak galon na matangang nakatani calaga dompen atau matangang mahkumpor na pa si sumpu muy atin na si bawa po tau yung masayat ni kita pasa pirioto pak balu tuda nyok balu-balu na monrogi balu-balu na si sumpu ngatin na tau danian tanya onrong tapi ati ipasi sumpu kenro ki monro oko ki kantoro oko ki pasay oko ki darat yang penting si sumpu niya tapi jama-jamangi ijagai iya na tupak kasiyah kami na makanya narik kotomelo malah hakikat daripada kuilalang masigi tapi HP ini na ulus at dingyatin ini penting magani seko ni jolo-jolo gini cen utambai pecen makui menrek na narona bitta agar na pau nabita angka ko hadis aku si ululong na pa makade nabita napakke daleki po Allah Ta'ala terlupa disang riwatullah ku mamiraja napakke daleki terlupa disang ang kasih dipat disangan nasuro mematok palabang ang katopat disangan wat dingu palabang wat dito di palabang iya meninonroy tapi ang kasih dipat disangan natenga Allah Ta'ala palabang jadi terlupa disangan yaling dengan dito wat pun kumamiraja
si disuruh palattu yukum makna ci di nabitan nonroi wat dina palattu wadide ci di dena wat dina pau yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat, hukum-hukum agama. Yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat. Makanya angka 23 sahabat oleh Pak Guru doa khusus. Bukan tidak boleh, tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka Pak disengak di metona pawina bitta. Dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Digaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala waktu nasirun kita. Karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuh. Ia kuidi natukura si runtuh. Tenang katau makutanangi makadamaga tanjak na yan. Tapay disasah. Maka na malabak-labak do cilin na makolin luna kay risa to iya napura ni tanga-tanga tu na maka tu na sah iya tapi kenapa tidak disampaikan itu karena memang itu dilarang oleh Allah itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba tapi aja no bahas ya menjadi masalah itu. Kemudian riwayat tusyuluna narunabitta sibapong Allah Ta'ala ia maniroada na paunabitta magkada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah magkada pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dari Nabi assalamu alaina wa ala ibadillah sholih inna jappa gaini ikene dena pawi Nabi tayi maka dari Nabi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah napanguluman ng mimatun ko Allah Ta'ala sinin na barakat maka dari Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh upassalama Muhammad nabi tadi na melo salamat jadi ayo po kede iya yanah kadana po Allah Ta'ala salamat nusuk salaino de te nagaurusak kapal lolos lain tapi aga nasa nabi de assalamu alaina tapas salama kapun wa ala ibadillah sholih tapacurang na atam yang peso idi mana na nilaw doon telu baca telu isa'na at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah nigi-nigi baca ya padai apalan na kumindri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitu dan misulong ni alimaladina Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin nanigi-nigi to baca ya pada ko na siya raymanan misinin na walbin na po Allah Ta'ala kapulalan na dito yan ang unah kada to pandrite lepak ko upasi sungkungi rilalang kalimat iya kay mo pamoro at-tahiyyatul mubarakatuh pamuloy alim as-salawatut thayyibatu lillah ya kumakadaki assalamu alayka pahadiri ijulu nabita napata beresalag napaki makada assalamu alayna yanang kana nabita ipangulotono ko po Allah Ta'ala acyoni assalamu alayna pacyuka wa ala ibadillah sholih
ilaw daw ng mana nito na chiyoto. Kaya tu salangnya silaw daw ng salama. Yan ay baca nito assalamu alaina. Yan na ito nakadapata sa upo patareka. Dua tamasarat talu tamalaisan. Tamasarangi Nabi Muhammad si bawa Tuhan Allah Ta'ala. Tamalaisan kata angkay macuri rimondin. Ini nakoro ya matuti pakai kotomak jallo pak jallo imalampu angka indo di metana yawana angka telu jari dua temasara telu tamalai satu ya matutu koto kata dere ipalampu jari dua ni tandra dua telu makatani ya matuti ya dua temasara telu tamalai satu ya matutu angka matiok kohe dua temasaranya nasabah hurupuha angkatihi Allahu he ya mana motu na curi tetap ke bola rodang napa makalalau ku mau guru aja nak mati tahu dia nak sampaja makan dalam subuh napa mian curi do jadi pasang lau singkat ia kotomak bicara sampajang ia naro sampajang itu kare apa isiolon namoro nabita na yale ia naro baca siolon na sipak bicara puang Allah Ta'ala ia naro makadasita rimayani jajian nabita ko mas sampajang demeto na lapak nasabak magay ukui atin na ipatama na si runto yukui di yang curita mi Muhammad Rasulullah ya to na to ko to taka bere na pamanangnya tumupa ko dia ro na digunci motolo ikan yang polo sandal na pamanangi apa ya guru ini denok ko atitam ya nampai merejira itu ya jeti di sampajan nate aja mono sampajan nabi makle lebih lala atau makada Abu Hurairah makada ia kupura ni melo ni kata dari nadita ia natama na masigi tatunyo konro na mancaji malaya rikolana ikudena gaga tau bisa mawia mama putih mana rupan na nadita na tu kumelo ni mapangulo kung Allah Ta'ala dena nisang dito na to sisa pada ko dito to sisa nabita tu tahu pakanjana atau siruntu cak biru-biru bicawa maka basah tapi ya namelo kata bere nabita mawia mana mapute mana kalian pada narik kumelo minuti siruntu langsung kon apa ukui at ini pertama yupui di tupura nakata bere nang katau barasi nga tumakadalani aro ni katau tanya iris semana atau more itu jadi ya naro sampai jangan tamakon ni ro ya naro dena na marigaga aja nataka dai makon ye sampai jakus kaseta zaman na isap ko ng Allah Ta'ala makadasipok na ito mitapat na lachundeke aja na tamasis sa makaramakanja pa mara yang patiagan kuliah ini makwami iyan na terakhir makwami duan rupa tu tau makasiwiyang angka tau alena mapangolo lori puange angka to tau minay lawi puang Allah Ta'ala na din nalapasangi contohnya kega masa pakatannya kira-kira na rekotolo joka na anak tamak katani wilimata atau ini makatani wiliman anak ini makatani paham to jadi aku makiro aja na ini mangolo ilawi po ng Allah Ta'ala nanali na warak kangi nala sampay apa ya ko hindi tumangolo wahai marajiraji Allah wahai marajiraji apa napay minre makuraga aja na ya rota pake aja na
alena makidi tasuroi pongi na alena lapasangi di dalam peringaran tilawi aja na lepa aja na lapasangi apa ya kuidi tuh ya na marukan anak kumacaina agak anak mengganggu deh dulu husu padahal nama dia na marukan itu tuh husu makunan tuh biar pak kuliah anak itu nih salahkan jadi aja na tanu betul kan iya nata pakai kak dua moje anta budallah ka'annaka tarau sampai kumu pada kumitai fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka yaki bawan mamakada inai taka Allah taala yana ronna nai taka roko nai taka sun aja nato menre ya menre ko macaki menre enreki nasaba angkia sa as-salatu mi'rajul mu'minin ya mikodetu le menre on robani yawa nah nasaba magai wa huwa ma'akum aina ma kuntum tatta irang kapung Allah taala kin rukum wallahu akrabu min hablil warid tapi ipulilalan ya susumpung itu dia nama bela ya narutak katani masar jadi itu tunanu maknya mamoti pakai ya naita ka roko naita ka sujud maka lo yo pokoknya tu menre Allah wah tulisin laga tu kata derek nama baca paten dia tulis kopi Allah sekadapan aja si sumpung ya aja angka miha sepak kuraga istilahnya guru takali si dendreng laleng tareka biasa angka pakai makada ya tukoy ya memang ngolo upasi sumpu memang inapaka mabut kata derek angkato makada ukui palawangan na Allah akbar upasi sumpu angkato mateng ya koto kata derek to makada memang na Allahu akbar ngapi paling na lima aja na akbar ukhalimu apa alimu tunggu semeraja yang kepake ya tapi ya kuya aja na permasalah kami kenro ita sa ina si sumpung kunyo ta singkar yang penting oleh pasi sumpung tapi apa onrong aja na lepa kenro takbiratul ihram yang kedua ya kota baca ini wajah apa ngulungi menyalita iya kana abudu wa iya kana nasta'in apa ngulungi asyhadu alla ilaha illallah apa ngulungi ya nata sumpumu ya tu apa kana cede iya sekna ya roh aja nalok batungka garakangi kenro ita runtu kokone ro tapakanjaki ya kokoi tatonge nasi sumpus sading petetei bacana palampe-lampe surah ya mi kokoi suju eta runtu suju eta petetei ya kokoki rokok eta sading si sumpung kokoki rokok ya kokoi tahaya nasi sumpus sading peteteh koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi ya kokui malam tatongan ada namanya si runtuk rokok kita sampai nama kamu tu gaul rawat diun wis sampai kamakir ya miku mata tong kamana Allah akbar angkat tahu makam Allah akbar tiga nama baca ai madodo madodo coba-coba gare. Nah ini ibu-ibu majelis taklim nih, maco-co menemuki nanti. Ia tua kiri koto maco-co anak. Magampat upade ko pau na matasa na saruk magampan na tikat tu anu hakiki
Yan itu ko tau malolo biasa na maraji-raji apa tu dia kala namo panapake yo mi ko tau matoto mamulan na dari tama yan itu jadi makada yan atau matoto ni papahagi makor magampat tu na pasisun jadi mani ya kode gaga talolongan maraka na to na kulang talolongan to iya mal papa ako ni roka pa di pasijan ni lebih. Iya, jadi upasang ni penutup sabaang karon na alina guru ta Ustaz Sudarman na sampaikan situngan na di iya gagawe tanggung jawabku nasaba Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan ilmu ku Sidrap ang karubangunan law kamaki jupanda ang katukutur lawuwoy sa belah kiri kutupulok kumaye napa itu uli-uli tatong ko to angkat yan na tapi nak kiri uli-uli jadi yan na Romelo ipataro namanya Istana Ahlul Quran oko ni Romelo pengkaderan pengkajian ulama. Iya. Kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya rogagatannya bantu pemerintah ya kona bantu ipale itu ya roh tapi ya rogagaya to makanami mak bagi-bagi baraka kenro masyarakat ang kamilo cedek patamai dale halalana angka tu kupon yaki buah 20 sabu 30 sabu 50 sabu 70 sabu 100 sabu tapi 20 telu ulang dua berarti dia kan nak 2 tahun kurasi ulang ina 2 tahun jadi aku 20 misabu tak mampu tak 20 sabu siulang 20 sabu kamu nomor rekanina open rota transfer kamu tu matu nak buat nomor makala umiki pertama ini manusia gameta pertama ya pe konapai talumpul tawaja na de nagawan kita kamajara pakwaniro yang penting ang kana pertama karena tu ya punai makom itu jadi cuma bagi-bagi baraka istilahnya iya. Jadi tidak ada pemberatan makna mesti makode. Tapi aku melok ki makna ya melok sa isi juta sula makanja pa. Jadi toga ka batasan na ini minonroy. Ini minonroy. Napa ni upasan ni angka kalimat takatan ni cek dia bilang. Iya nas menaripak tak kejana-jana kaya ya cede-cede. Maka dah bikin tisang imaga sijak na nalupai kita kotomate pa nadega gataulino jampan kini tisang imaga sijak na nalupai kita kotomate yan tunah kada tomatok kariolo nak ya ko bija-bija mo muranno nga buta ciwali ya ko tauleng muranno nga buta rapa iya nak tabak buka tajang milodong itu syukuru nak kong karena nak kami lodong ikiri lagi loju panda makulia ya binatali ko capu ini denang kana pamago makara madisi muki gatu gamak purani gatu manre magatu de manasatuki atau anak takku bija aja nana te bicara ini nang ke hadir pemeka tanah-tanah gare akasya galau tasyareki buruk na tau mapat kasih tahu. Kedua, maga na kira-kira nak tamatu kedua kode itu na bosi. Maga na kira-kira nak tamatu kuya na de na pahak agama itajat pasyarai sa pulipalak itu. Upasan at dunia masyaratul akhirat ia tulino at darat-darakan na akhirat ia waram paramu ko kilino mutaro berarti pada kalau kumatan tanang ko darat mendemu parewa ilaw bola
Aja mutajang ni tawe bawa ko sadara iko bawe reo. Kenri boleh ko surimon. Manrasa gitu Bapak. Ia ko macaki masapa dalle, macaki mapasipulu dalle, usahakan nang katota bawa lo bolata. Aja no kodara ita rumana. Pak ya koko mitulino ita rumana no kodara. Masa i tawe mitu male metu. Idi makun raya jamota pasipulu ngalawala itu gang kasiku kemana ni ulawangnya mak balu-balu. Aja mo aja mo. Makai gabita rumah kunri mako pa gang kasiku ulawan na tapi tak dosa bumi na pertama ko silingang. To de to ko de gabe. Aja masak iko mati baini mondri ni atumal. Tasakame de na baini lakai ta ko mati mak baini. Tuoki lagi ni mak baini palai ko to mati. Jangan nanti cerita. Maka dana puji sadi makokwai tapi aku tomato dia cerita. Ia natanya di buka maki goreng ibu kota mawar dia le teman rasa. Ia mapalingan ramaya. Dia tu natutu materu. Aja tahu tahitung imuruk talaba tahitung itawujui. Aja tak ada patah puluh muruku. Nangkan na perampe na bita aja mo malampe na wanawa likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Ia tuma ko antara 60 na 70 tahu. Okoro mutajang na lima berarti ko 50 ni tahu umuro. Tajang ni 20 man itu tahu ko maksimal. Aja na iya laba muhitung iya ko iya pakuran. Angat taki jeniro de to tu napa nagasane ya tulemu rana imat taru ya insyaallah to dito mainga mo tu joka ya miko ya lupai manang ngiro de ganda maka ingatlah Allah ngata maka dakaon na ikine tisang imaga sijak na nalupai kita otomatis tardia soe baja de na ya kumbaini ta kumatik tarimo tu kugan na isulang o kumani Facebook na patama. Napanoki status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan terlalu cepat rasanya. Napa natarini gambar lope-lope pecah napa natari gambar teri angka di makome tayawa sabara kidu sabara kideng ya kong kana duda sabar ki nasa makasih anyo iya tagang kuliah ng imaki borang ilalang malita iya na mo dalate iya to nasitungan na yang paiwilaw untuk kerjasama dengan MUCNU Kecamatan Pancarijang beserta dengan Padungun Masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini atau lagi kumanang sebab kalian kesempatan. Nasabak repa pun aja rona terlambat. Wah maka mudah-mudahan angka waktu nasabak 20 kapito so na macane na parewa lo boleh pas selesai acara na yang boy cero pura majuk kakak 20 pito so na parewa ilentu Timur Leste na parewa macane tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi jadi yaro pengulongan terima kasih banyak ya matu kong kamelo tasyurus si Bapak Ustaz Sudarma Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya koto menre sila ya se naro apa iya dua nagyo na makadaka sampajat dua ni lauro menre inabi toko langit ketiga wah sirun Nabi Yusuf
Nabi Yusuf tuh ke langit ketiga. Aga zaman-zaman na Nabi Yusuf. Waktu na tuh. Iyaro Nabi Yusuf. Bendahara. Ya pwede menteri keuangan. Oh. Tapi itu Nabi Yusuf metete terungku. Tapi makalilian apa itarungku jolo masuk kulit terungkuannya mancaji menteri. Yo pwede ke Indonesia apa aja pi mancaji menteri na tamat terungkuannya. Sesak itu nak kemana? Jadi Mendra inabi tayasekna siruntu inabi Idris. Yana Nabi Idris kurang rasa matang de toga ga Nabi Chow Aceh Nabi Idris narampir nariwayat kan narampir Nabi tak 72 bahasa ng kuasa. Ndak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas. Dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lahi tutup memato atas salangnya boleh dia lihat. Itu kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris. Makanya piramida itu Nabi Idris. Mendre inabit tasilayase naliwang Nabi Idris siruntu Nabi Harun. Nigaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kumema dakwah pa itu Nabi Musa to keculilah apa waktu nama ada anak-anak namorong ya warah nama sulalilana ikong kana pautu dia nama nasamana ina tunang kana kada rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya apa dia kasih nama kanjak menakuma bicara enak nangkan Nabi Harun ia nana suruh dampingi tapi ia tanya Nabi pamulana tapi mengilawi Nabi Musa puata panca jetoka Nabi Harun iya kai ku pengalakala mancaji Nabi sehingga Nabi Harun dikelalengan mendai Nabi tasiruntu Nabi Musa nampo makarullah ko Nabi Ibrahim lagi tertuju. Ega cautan ri onrona nenete Ibrahim. Ega cautan. Oki lagi ketujuh. Si tembus mematoni Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tako lagi ketujuh. Lai suruh mataru mendre. De nagaga Nabi mulai munde sekian. Nayatona ru malaikat Jibril de tona nulle menre maka datoni Jibril okotoma iya gangka Muhammad langi miun rohku edena nawat dingak menre otu maka de nabi teh Jibril mapamulai okko maka natu sibau je tujuh kajanalum salaya ada di law namakan pemelo siruntu presiden nadapi Jakarta na sangat terun kuya pun ahamun kada de sibalalo maka de Jibril deule de cucu Muhammad arsa de pasi pulung yang kang kuliah ngomong wat dikamai hamu dampingi ka na cidi mi panni na malaikat Jibril na papirang akapiti na ceneri ni kuna papirang ni cicak na taluratu na pulo na panni na papira den lesalai onron agana sa malaikat Jibril Muhammad hancur tak komen mereka. Yan na tunah kalimam Ja'far ko merasanje anta nurun fauqa nurin. Iko na Muhammad cahaya mondresegi cahaya. Cahaya na Jibril yawamu pinaya cahaya. Ya ko Muhammad itulah anta nurun fauqa nurin. Menre inabita posidratil muntaha maka digurita presiden ring almarhum alam is angka alam ukur ya sidna sidratil muntaha asalna alam mustawa ukuni runabita naita Allah Ta'ala secara langsung ukir
Maka doko girupong Allah Ta'ala de nokor. Yan na to salapi upang lampuy. Apa de tayo sagi ko de di pawasan na. Yan na to salapi makada. Iya rupong Allah Ta'ala ukirumon de. Makada mabin akada kiro siruto nabita pong Allah Ta'ala. Cucu. Makui batetay di pahangi kule alusuna wal jamanah dia. Pada ko makadaka menre lauka ko Masjid An-Nur menre ka ko lantai 2 apa matarulo ko manarana Masjid An-Nur oko ka manare si uitay ulan ni ento pakutana ang kagiulan niyo ko manare degagay makamo pagila tapi oko miroon rong napawat diyita ulan ni Nabita napay wadliyita po ang Allah Ta'ala ko ki ala mustawa. De napita po ito kumiliti. Yan na de mo tamo ko ala mustawa. De mo ito. Yan na ro na. Sirunto jajaja takadang kay po ni ang kapamala na paham makalilya. Aga nasa iyo ko sa partiga malam. No ipo ang Allah Ta'ala lokolino. Rep papati po apa Jakarta siba warap pasi salah sijak rap siba Papua si salah sijak no ipo Allah Ta'ala ko Jakarta sijak pe mangyang kasukurapan no sijak pe mangyang kasuko Papua rep papatipo ni kumaku de natu na rewa aga pe makna na makada turun di sepertiga malam ang kabalo ya setan ya se muy balong ni monro tapi ia kepatuhi cahayanya lari bin nolok ke lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akali barakanna po Allah Ta'ala dena nolok kodino tapi rahmatnya yang turun di seperti malam makanya untuk kitik kengiro atik kengiro rahmatna po Allah Ta'ala Lauki pasidupay pamasena. Teko carana. Otoki apa sibat yang kakoy. Wanafah fihi min ruh yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir. Ia namun letik kangia tu kono. Makanya ya kawan niwi ode tule masam pajangnya tudah ni tapak koro pasi sumpungi atita si bapuangi degaga lapak lila penat di bawang ipake ia na tutaw na dani pong Allah Ta'ala di tengah malam magay si jami tapak koro masarolat di niya sampaya sunay si sakurakan degaga tau mule matahaju si sakurakan na carita mati pong ang kagamuli jami si sakurakan tu ele degala tapi si jami tu dah kapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala masarolat gini sampai sunat si sakurakan iya to napakasiwiyang ni kami nang makanya nasaba de na lampa kagilila de na chore ipena de nolay parengkaling de to gaga dilarnaw ni gatawa dipake sinin na atan na po ang Allah Ta'ala di mana napake utambatu kucupu bulana tema jam na si sumpo ngatin na tau yung dani po ang Allah Ta'ala tau pak galo na matangami nakatani calaga dompen atau matangami mahkumpor na pasisumpo muy atin na si bawa po tau yung masayat ni kita pasapiri oto pak balu tudah nyok balu-balu na monrogi balu-balu na si sumpu ngatin na tau daniat tanya onrong tapi ati ipasi sumpu kenro ki monro oko ki kantoro oko ki pasay oko ki darat yang penting si sumpu niya tapi jama-jamangi ijagai iya na tupak kasiyah kami na makanya narik kotomelo malah hakikat daripada kuilala masigi tapi HP ini na urus
dengerin. Ini penting. Maga di seko nih. Jolo-jolo gini cene. Utambai pe cene. Makuye. Menre na narona bitta aga na pau na bitta angka ko hadis akusi ululong pa makde na bitta na pakke dalle ki ko ngalla taala terlupa disang riwatullah ku memeraja pakke dalle ki terlupa disang ang kasih dipat disangan na suruh mematok palebang ang katopak disangan wat di upalap bawat itu di upalabang iya meninonroy tapi ang kasih dipat disangan natenga pengala ta'ala palabang jadi terlupa disangan yaling menyedit tawatun itu mameraja si disuruh palatu yukum makna cik di nabita nonroy wat di na palatu wadide cik di dena wat di na pau yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat, hukum-hukum agama. Yang tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat. Makanya angka 23 sahabat oleh Pak Guru doa khusus. Bukan tidak boleh, tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka Pak disengak di metona pawina bitta. Dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Digaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala waktu nasirun kita. Karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuh. Ia kuidi na tupura si runtu tenang katau makutanangi makadamaga tanja na yan tapay lisasa makadamalabak do cilin na makolin ro kay lisa to iya napura ni tanga-tanga tu na maka tu na sah iya tapi kenapa tidak disampaikan itu karena memang itu dilarang oleh Allah itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba. Tapi aja no bahas ya. Macam masalah itu. Kemudian riwat tusyolona naronabitta sibapong Allah Ta'ala. Ia maniroada na pauna bitta makada at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillah sholih. Inna jappa gaini ikene dena pawi nabi tayyib. Maka dari nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Napanguluman ng mimatun ko kung Allah Ta'ala sinin na barakat. Maka dari kung Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Upasalamat Muhammad. Nabi tadi na melo salamat jadi. Ayo po kede iya. Yan nakadana po ang Allah Ta'ala salamat nusuk salaino de. Nagawulusak kapal lolos na tapi aga nasa nabita de assalamu alaina tapas salama kapun wa ala ibadillah sholih tapas curang na atam yang peso idi mana na nilaw donar telu baca telu isa'na
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nigi-nigi pacaya padai apalan aku menri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nigi-nigi pacaya padai apalan aku situ dan misulong di alimaladina Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Na nigi-nigi to baca ye pada ko na siya raymanan misimin na walin na po Allah ta'ala kapulalan na din. Yan ang unah kada to pandrite. Lepak ko mupasi sungkungi rilalang kalimat iya kay mo pamoro. At-tahiyyatul mubarakatuh. Pamuloy alim. As-salawatut thayyibatu lillah. Ya kumakadaki assalamu alayka pahadere ijolo nabita napata bere salag napaki makada assalamu alayna yanangka na nabita ipangolotono ko po ngalatal atyoni assalamu alayna patyuka wa ala ibadillah sholihin. Ilaw daw ng mana nito na to. Kaya ito salangnya si ilaw daw ng salama. Yan ay baca nito assalamu alayna. Yan na ito nakadapat tasawpo patareka. Dua tamasarat talu tamalaysak. Tamasarangi Nabi Muhammad si bawo po ng Allah Ta'ala. Tamalaysak hata ang kay masyuri rimon. Ini nakoro ya matuti pakai ketoma jallo pak jallo imalampu angka indo di metana yawana angka telu jari dua temasara telu tamalai satu ya matutu foto kata dere ipalampu jari dua ni tandra dua telu makatani ya matuti ya dua temasara telu tamalai ya matutu angka matiok kohe dua temasarangnya na sebab huruf ha angkatihi Allahu he ya mana mo tu na curi tetap tu belarondang napa makalalau ko mo guru aja na ko mantihila tauli na sampaja makan dalam subuh napa miyan curi ede pasang lau singkat ia kotomak bicara sampajang ia naro sampajang itu kare apa isiolon namoro nabita na yale ia naro baca siolon na sipak bicara po Allah Ta'ala ia naro makadasita rimayan ni dia nabita ko masampajang demeto na lapak nasabak magay Ukoy atin na ipatama na si Runto. Ukoy di yan curita ni Muhammad Rasulullah. Yato na ito ko taka beri na pamanan niya tumupa. Uko di aron na ligunci mo tolo ikanyang polo sandal. Na pamanan ni apa ya guru ini. Denok po at tama. Yan ang pa'y maragirag ito. Yati di sampayan natin. Aja mo na sampayan natin. Makali Bilal atau makada Abu Hurairah makade ia kupura ni melo ni kata dari nadita ia natama na masigi tatunyo konro na mancaji malaya rifolana pudena gaga tau bisa mawia mama putih mana rupa na nabita na tu kumelo ni mapangulo ko Allah Ta'ala Dena ni sang dito na to sisa pada ko dito to sisa nabita to tau pakanjana to sirunto cak biru-biru bicawa maka basah tapi ya namelo kata bere nabita magia mana maputi mana kalian pada na rekomelo mimiti sirunto langsung kon apa ukui at ini pertama yupui di tupura na kata bere nang katau barasi nga tumakadalani aro ni katau ko tanya iris samana atau more itu jadi ya naro sampayanga tamakoni ro ya naro dena na maligaga
aja natakadai makuang ji sampajakos taseta jaman ni. Naisap ko nga Allah Ta'ala makadasipok ni matumi tapat na lacundeke. Aja na tamasis sa makara makanja pa mara. Yang patiagan kuliangan ni. Makuami. Iyan na terakhir. Makuami. Duan rupa tu tau makasiwiang. Angka tau alena mapangol. Angka totong nginay lawi po ng Allah Ta'ala na di nalapasangi. Contohnya, kaya mas sa pakatan niya kira-kira na rekotolo joka na anak tamakatan ni wilimata atau ini makatan ni wiliman anak. Ini makatan ni. Paham mo to? Jadi ako makiro aja na hindi mangulo. Ilawi po ang Allah Ta'ala nanali na warak kangi nala sampay. Apa iya ko hindi tumangulo. Wahai marajirajit. Allah! Wahai marajirajit. Apa napay minre makuraga. Aja na ya rota pake. Aja na alena makidi tasuroy pongi. Na alena di nalapasangi di dalam peringaran. Tilawi aja nalapa aja nalapasangi. Apa ya kuidi tuh ya na marukan anak ko macaina. Anak mengganggu deh dulu husu. Padahal namo dia na marukan itu tuh husu. Makunan tuh biar pak kuliah. Anak itu may salahkan. Jadi aja na tanu betul kan iya natapake ka dua moje anta budallah ka annaka tarau sampai kumu pada kumite fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka ya kibawan mumakkada inai taka Allah Ta'ala ya naronna nai taka roko nai taka sun aja na to menre ya menre ko macaki menre enreki nasaba angke sa as-salatu mi'rajul mu'minin ya mikodetu le menre on romani yawa nasaba magay wa huwa ma'akum aina ma kuntum tattairan ka po Allah Ta'ala kin rukum wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ko Allah Ta'ala nuro alungi apa ora alungi saliwa mopi madake tapi ipulilalan ya susumpung itu dana mabela ya na rutak katani masaro jadi itu tulano manya mamoti pake ya naita ka roko naita ka sujuk makalong yo poko yo tuminre Allah. Wah, tulisin laga to kata derek nama baca pate di tulis kopi Allah. Sekadapan aja si sumpung. Ya aja. Angka miha sepak kuraga. Istilahnya guru takali sidendreng laleng tareka biasa angka pakai makada ya tukoy ya memang ngolo upasi sumpu memang inapaka mabut kata bere angka to makada ukui pallawangan na Allah akbar upasi sumpu angka to mateng ya koto kata bere to makada memang na Allahu akbar apa paling nak lima aja na akbar ukhalimu apa alimu semua semeraja kepake ya tapi ya kuya aja na permasalah kami kenro ita sa ina si sumpung kunyo kasingkar yang penting oleh pasi sumpung tapi apa onrong aja na lepa kenro takbiratul ihram yang kedua ya kota baca ini wajah apa ngulungi menyalita iya kana abudu wa iya kana nasta'in apa ngulungi asyhadu alla ilaha illallah
apa mau itu ya natah sumpumu ya tu apa karena cede ya sekna ya roh aja nalok batungka garakan kenro ita runtu kokone ro tapakanjaki ya kokoi tatonge nasi sumpu sading petetei bacana palampe-lampe surah ya mi kokoi suju eta runtu suju eta petetei ya kokoki rokok eta sading si sumpu kokoki rokok ya kokoi tahaya nasi sumpu sading petetei koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi. Ya kokui malam tatongin ada namanya si runtuk rokok kita sampai. Nama kamu tu gaun rawat diurui sampai. Kamakir. Ya miku mata tong kamanan Allah Akbar. Angkat tu tahu makam Allah Akbar. Tiga nama aja. Ai madodo. Madodo. Coba-coba gare. Nah ini ibu-ibu majelis taklim nih, maco-co menemuki nanti. Ia tua kiri koto maco-co anak. Magampat upade ko pau na mata sama seru-seru. Magampan na tiket tu anu hakiki. Yang itu koto malolo biasa na maraji-raji. Apa tu dia kala namo panapake. Yang koto matotu. Mamulan na dari tamu. Iya nanti jadi makada. Iya natau marto tu ni papahagi makor magampat tu nampa si sumpu. Jadi mani iya kode gaga talolongan marakat ako ng udang talolong. So iya malu papa. Ako ni rokapa di pasijan ni lebih. Iya jadi upasang ni penutup asaba angkaron na Alena guru tak Ustaz Sudarman sampaikan situngan aja ia gagawe tanggung jawabku nasabah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan ilmu ku Sidrap angkar bangunan laukamaki jupanda angkat tukutur lawoi sebelah kiri kutupulu kumaye napa itu oli-oli tatong ko tu angkat yan na tapi nak nakiri oli-oli jadi dia na Romelo ipataru namanya Istana Ahlul Quran oko ni Romelo pengkaderan pengkajian ulama kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya rogagatannya bantu pemerintah ya kena bantu ipale itu ya roh tapi ya rogagaya to makanami mak bagi-bagi baraka kenro masyarakat ang kamilo cede patamay dale halalana angka tu kupon yaki buah 20 sabu, 30 sabu, 50 sabu, 70 sabu, 100 sabu. Tapi 20 talu ulang. Dua berarti dia nak 2 tahun. Kurasi ulang ina 2 tahun. Jadi aku 20 sabu tahu tak mampu tak. 20 sabu siulang. Siulang 20 sabu. Kamu nomor rekanina open rota transfer. Kamu tu matu nak buat nomor makalah. Kumiki pertama ini manusia gameta pertama ya pe konapay talumpul tawaja na de nagawan kita kamajara pakwaniro yang penting ang kana kanja pa ini to gaga batasan na ini minonroy ini minonroy napani upasang ni angka kalimat takatanitan ni cek de bilang iya nas menaripak tak kejana-jana kaya ya cede-cede maka dah bikin tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate pak nadega gataulino jampan kini tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate yan tunah kada tomatok kariolo nak ya ko bija-bija mo muranno nga buta ciwa ya ko taulen mo muranno nga buta rapa
Iya nak tabak buta taja gini lodong itu syukur nak kong kana nak kami lodong ikiri lagi loju panda makunya ia minat talipo ko capu ini denang kana pamago makara madisi muki gatu gamakura ni gatu manre maga tude manas satuki atau anak takku bicara aja nana te bicara ini nang kayak hadir pemeka tanah ki gane akasya galau tasyareki buruk na tau mapat tasitaw kedua maga na kira-kira nak kamatu kedua ko dito na bosi maga na kira-kira nak kamatu kuya na de na pahak ngagamay tajat pasyaray sa pulipalak itu upasan at dunya masaratul akhirat ia tulino at darat-darakan na akhirat ia waram paramu ko kilino mutaro berarti pada kalau kumatan tanang ko darat mendemu parewa ilaw bola aja mutajang itawe bawa ko sa darat iko mawe reo kenri bolay o kusurimon manrasa gitu bapak ia ko macaki masapa dalle macaki mapasipulu dalle usahakan nang katota bawa lo bolata aja nok ko dara ita rumana pak ya ko mitulino ita rumana mi ko dara masaki tawe mi tu male metu ini makun raya jamota pasipulu ngalawala itu gang kasiku kamana ni ulawangnya mak balu-balu aja mo aja mo makai gamita rumah kunri mako pak gang kasiku ulawan tapi tak dosa bumi na pertama ko silingang to de to ko de gaga aja masa ko mati baini mondri ni tumal tasakame de na baini lakai ta ko mati mak baini tuki lagi ni mak baini palai ko mati jangan nanti cerita maka dana puji sani makokwai tapi aku tomato juga cerita ia natanya di buka maki goreng ibu tamawar dia teman rasa iya mapalingan ramaya dia itu natutu materu aja tahu tahitung imuruk talaba tahitung itawujui aja tak ada patah puluh muruku nangka na perampe na bita aja mo malampe na wanawa likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in ya tumaku antara enam na imataru ya insyaallah tulito mainga mo tu jokah ya miko yan lupay manang ngiro de gaga maka ingatlah Allah ngata maka dakaon na ikinitisa ngimaga sijak na nalupay kita otomatis tardiasoy baja din natar ya ko bainita ko matik tarimo to ko gan na isulang o ko mani Facebook na patama napanoki status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan terlalu cepat rasanya napa natarini gambar lope-lope pecana pa natari gambar teri angka di makome tayawa sabara kitu sabara kideng ya kong kana duda sabar ki nasa makasih anyo iya tagang kuliah ng imaki goreng ilalang malita iya na mo dalate iya na iya to nasitungan na yang paywilaw untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijang beserta dengan Padungun Masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini atau lagi kumanang sebab kalian kesempatan nasabak repa kuna jerona terlambat maka daka mudah-mudahan nang kawetuh nasabak 20 kapito so na macane na parewa lo boleh
Pas selesai acarana yang gue cero pura majok kakak 20 itu sona na perewa. Letu Timur Leste na perewa. Macam ni, tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi. Jadi kiro pengulongan ini terima kasih banyak. Ya matu pun kamelo tasyurus di Bapak Ustaz Sudarma. Ya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia koto menre sila ia se naro apa ia dua nabi nak makadaka sampajat dua ni lauro menre i nabi toko langit ketiga wah sirun Nabi Yusuf. Nabi Yusuf toko langit ketiga. Aga zaman-zaman Nabi Yusuf waktu natu iro Nabi Yusuf bendahara ya pilih menteri keuangan. Tapi itu Nabi Yusuf metete terungku. Tapi makalilian apa itarungku jolo masuk kuliah terungkungi mancaji menteri. Yo pui di Indonesia apa aja pi mancaji menteri na tamat terungkungi. Sesak itu nak kemana? Jadi Mendra inabi tayasekna siruntu inabi Idris. Yana Nabi Idris kurang rasa matian de toga ga Nabi Aceh Nabi Idris narampir na riwayat kana rampir Nabi tak 72 bahasa na kuasa. Ndak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lahi tutup memakto atas salangnya boleh lihat itu kehebatan Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris, makanya piramida itu Nabi Idris. Mendre inabi tasilayase naliwang Nabi Idris siruntu Nabi Harun. Nigaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kumema dakwah pa itu Nabi Musa to keculilah apa waktu nama ada anak-anak namurung ya warah nama sulalilan ikong kana pautu dia nama nasamana ina tunang kana kada rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya apa dia kasih nama kanjak menekuma bicara enak nangkan Nabi Harun ia nana suruh dampingi tapi ia tanya Nabi pamulana tapi mengilawi Nabi Musa kota panca jetoka Nabi Harun iya kai ku pengalakala mancaji Nabi sehingga Nabi Harun dikelalengan menre Nabi tasirun untuk Nabi Musa nampo makarulok ko Nabi Ibrahim lagi tertuju. Tiga cautan ri onrona nenek Ibrahim. Tiga cautan. Oki lagi ketujuh. Si tembus mematoni Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tako lagi ketujuh. Lai suruh makaru mendre. De nagaga Nabi mulai mundre sekian. Nayatona ru malaikat Jibril de tona nulle menre maka datoni Jibril okotoma iya gangka Muhammad langi miun rohku edena nawat dinga menre otu maka de nabi teh Jibril mapamulai okko makka natu sibawa je tujuh ka jalalu musalaya ada di lo namakan pemelo surun tu presiden nadapi Jakarta na sangat terun itu ya aku nahamun kada de sibal lalu maka de Jibril deule de cucu Muhammad arsa de pasi pulung yang gang kuliah wat di kamai hamu dampingi ka na ci dini panni na malaikat Jibril na papirang akapitu na cenderi ni kona papirang ni cicak
na 360 na panina na papira din mula sa layon ron. Aga na sa malaikat Jibril, Muhammad, hancur ka kumenre. Yan na ito nakalimang Ja'far ko marasanji, anta nurun fawqa nurin. Iko na Muhammad, cahaya mo segi cahaya. Cahaya na Jibril, yawa mo pinaya cahaya. Yase ko Muhammad, itulah anta nurun fawqa nurin. Menre inabita po sidratil muntaha, makarigun ka presidente almarhum. Alam is angka alam ukuria na sidratil muntaha. Asalna alam mustawa. Ukuniru nabita naita po ng Allah Ta'ala secara langsung. Ukir. Maka doko giru po ng Allah Ta'ala. Oh de nokor. Yan na to sa lagti upalampui. Apa de tayo sa gito de di pawasan na. Yan na to sa lagti makada. Iya rupo ng Allah Ta'ala. Ukirumon de. Makada mapin akada kuro sirunto na bita po ng Allah Ta'ala. Cucuk. Makuy batetay di pahangi puli alusun wal jamanah dia. Pada ko makadaka, menre lauka ko Masjid An-Nur, menre ka ko lantai 2, ang pamatarulo ko manarano Masjid An-Nur, oko ka manare sirkuit tay ulan ni. Ento? Pakutana, ang kagiulang yung ko manare. Di gagay. Makamo pagila. Tapi oko miroon rong, napawat di ta ulang ni. Nabita napay wadliyita po ng Allah Ta'ala po ki ala mustawa. De napita po to kumilid. Yan na de mutamok pala mustawa. De muli po. Yan na ro na. Sirunto jajaja takadang kay po ni ang kapamala na pahamakalilya. Aga, nasa iyo po sa partiga malam. Noi po ng Allah Ta'ala lokolino. Rep papati po apa Jakarta siba warap si salah sijak rap siba Papua si salah sijak no ipo ang Allah Ta'ala ko Jakarta si Jape mangyang kasukurapan no si Jape mangyang kasuko Papua rep papatipo ni kumaku de nato na rewa agape makna na makada turun di seperti malam ang kabalo yasita yase muy balong ni monro. Tapi ia kepatuhi cahayanya lari bin nolok ke lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akali barakanna po Allah Ta'ala dena nolok kodin tapi rahmatnya yang turun di seperti malam makanya untuk kitik kangiro rahmatna po Allah Ta'ala Lauki pasidupay pamasena. Teko carana. Otoki tapasibat yang kakoy. Wanafah fihi mirru yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir. Ia namun letik kania tu kono. Makanya ya kawan diri. Ode tule masam pajangi. Tudah ni tapak koro. Pasi sumpungi atita si bapuangi degaga lapak lila penat di bawang ipake ia natutaw na dani po Allah Ta'ala di tengah malam magay si jangi tapak koro masarolak di niya sampaya sunna si sapurakan degaga tau mule matahaju si sapurakan na carita mati po ang kagamuli jami si sapurakan tu ele degala tapi si jami itu dah tapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala masarolak gini sampai sunah si sapurakan iya to napakasibiyang ni kami na makanja nasaba de na lampa kagilila de na chore ipena de nolay parengkalinga de to gaga di nawanaw ni gatawa dipaki sinin na atan na po ng Allah Ta'ala di mana napaki tukang batu kucukup na tema jam na si sumpungatin na itaw yung ganyan po ng Allah Ta'ala
Tau pak galu na matangani na katani calaga dompen atau matangani mah kompor na pasisumpumui atin na si bawa pun tau ya masih ya. Ni kita pasapiri otok pak balu udah nyok balu-balu na monrogi balu-balu na si sumpung atin na tau udah niat tanya onrong tapi ati ipasi sumpung kenro ki monro oko ki kantoro oko ki pasai oko ki darat yang penting si sumpungi tapi jama-jamangi ijagai iya na tu pak kasiyah kami na makanya narik kotomelo malah hakikat daripada kuilalang masigi tapi HP ini na urus at dengerin ini penting. Maga ni seko ni. Jolo-jolo gini kene. Utambai pecene makuye menre na narona bitta aga na pau na bitta angka ko hadis akusi ululong pa makale na bitta na pakke dalle ki ko ngalla taala telupa disang riwatullah ku mamiraja pakke dalle ki telupa disang ang kasi di pak disengan na suruh mematok palebang ang kato pak disengan wat di ngupalebang wat itu di upalebang iya meninonroy tapi ang kasi di pak disengan na tengah pengala ta'ala palebang jadi telu pak disengan yaling nganit tabatun na tumang meraja si disuruh paletu yukum makna cik di nabitan nonroy wat di na palatu wat di de cik di na wat di na pau yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat hukum-hukum agama yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat makanya angka 2 telu sahabat oleh Pak Guru doa khusus bukan tidak boleh, tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka pak disengak di metona pawina bitta dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Digaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala waktu nasirun karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuh. Ia kuidi na tukura si runtuh. Tenang katau makutanangi makadamaga tanjak na yan tapay risasa. Makada malabak-labak do cilin na makolin lone. Kay risa to. Iya. Napura ni tanga-tanga tu na maka tu na sah. Iya. Tapi kenapa tidak disampaikan itu? Karena memang itu dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba. Tapi aja no bahas ya. Macam masalah itu. Kemudian riwat tusyolona naronabitta sibapong Allah Ta'ala. Ia maniroada na pauna bitta makada at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillah sholih. Inna jappa gaini ikene dena pawi nabi tanya. Maka dari nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah.
na panguluman ng mimatun ko po ng Allah Ta'ala sinin na barakat. Maka rin po ng Allah Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Upassalama Muhammad. Nabita din na melo salamat jadi. O po kede iya. Yan nakadana po ang Allah Ta'ala salama nusuk salaino de. De nagawulusak kapan lolos na. Tapi aga nasa nabita de assalamu alayna. Tapos salama ka po wa ala ibadillahi sholihin. Tapos curang na atam yang beso. Idi mana na nilaw doon. Telu baca, telu isa'na. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kumindri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitudan ni sulong ni alimaladina Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Na nigi-nigi to baca ya pada po na siya raymanan ni simin na walin na po Allah Ta'ala kakulalan na nino. Yan ang punah kada tau pandritay. Lepak po mupasi sungkungi rilalang kalimat iya kay mo pamoro. At-tahiyyatul mubarakatuh. Pamuloy alim. As-salawatut tayyibatu lillah. Ya kumakadaki assalamu alayka pahadiri ijulu nabita. Napatabiri salag. Napaki makada assalamu alayna. Yanang ka na nabita. Ipangulutono ko po ng Allah Ta'ala. Atyoni assalamu alayna. Patyuka. Wa ala ibadillah sholihin. Ilaw daw ng mana nito. Atyo to. Kaya ito salagnya si ilaw daw ng salama. Yan ay baca nito. Assalamu alayna. Yan na ito nakada patasawko patareka. Dua tamasarat talu tamalaysa. Tamasarangi Nabi Muhammad si bawa po ng Allah Ta'ala. Tamalaysa kata angkay masyuri rimon rin. Ini nakoro ya matuti pakai ketoma jallo pak jallo imalampu angkai indo di metana yawana angkai telu jari dua temasara telu tamalai satu ya matutu foto kata dere ipalampu jadi dua hitandra dua telu makatani ya matuti ya dua temasara telu tamalai ya matutong kamatiyok ko dua tamasarangnya na sabah huruf ha angkatihi Allahu yan ya mana mo tu na curi tatok ko balorondang na pamakalalaw ko